बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आप सबको अहम खबर से आगाह करें। आलमी इदारा सेहत ने ख़बरदार कर दिया है कोरोना वैक्सीन जो लगवाने वाले अफराद हैं बेफ़िक्र होकर ना घूमें, मास्क पहने और फ़ासला बरकरार रखें, क्योंकि कुछ लोग जो है वैक्सीन लगवाने के बाद ये समझते हैं कि अब हम प्रोटेक्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जो है इसकी कोरोना की ज़द में कोविड-19 जो अभी चल रहा है उसकी ज़द में आप फिर से आ सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने अगर वैक्सीन लगवा ली है तो आप प्रोटेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फ़ासला रखें, मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की जो जारी करदा SOPs हैं, हिदायत हैं, आप उनको फॉलो करें, क्योंकि आप अपनी फैमिली को सेफ़ रखेंगे तो आप पूरे माशरे को भी सेफ़ रख सकते हैं। और क्योंकि जिस तरह से मैं अभी कोरोना वायरस के हवाले से मैं बता रही हूँ आपको, बांग्लादेश में भी तेज़ी से जो है ये वायरस जो बुरी तरह से फैल चुका है। जिस तरह से देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान कोरोना जो है चौथी जो इसकी लहर है उसमें एक दफ़ा फिर से दाखिल हो चुका है। हुकूमत ने ख़बरदार कर दिया है। नाजरीन और सामीन और मेरे जितने भी जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ख़बरदार हो जाएँ और जो है होशियार हो जाएँ, क्योंकि ये सिर्फ एक हल नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली और आप लोग प्रोटेक्ट हो गए। तो आप लोग वैक्सीन भी लगवाएं। जिस तरह की सोशल मीडिया पे खबरें, झूठी खबरें, जो झूठ पे मबनी खबरें जो है वो वायरल की जा रही हैं कि आपने वैक्सीन ना लगवाएं, इसमें किसी किस्म के कोई जो है मतलब सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उन्होंने सारे जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, पहले उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया है, फिर उन्होंने आवाम के ऊपर वो वैक्सीन जो है लगवाई जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि आज संडे है तो ज़्यादातर लोग फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। तो एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें। जिस तरह से मैंने बताया कि कोरोना वायरस के हवाले से, और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोग मेरे प्रोग्राम को सोशल मीडिया पे काफ़ी सराह रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो मैं इस कौम की बेटी हूँ और मैं यही रहूँगी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ प्रोग्राम कर रही हूँ। आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स किया करें, मैसेजेस किया करें। जब आप लोग हमसे कॉल करके बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो झूठी जो खबरें वायरल की जाती हैं, तो आप लोग कम से कम उनके ऊपर तो ध्यान ना दिया करें। और इसके अलावा जिस तरह से मैं जो है आपको बताऊं कि चीफ़ जस्टिस साहब जो है, उनसे भी मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जितने भी करप्ट अफसरान हैं, आप लोग उनके ख़िलाफ़ जो है फ़ौरी तौर पे एक्शन लें। ये क्यों इस किस्म की इनको जो है परमिशन दी जाती है, NOCs दी जाती है, इनको लीज़ दी जाती हैं, जो वहाँ पे पहले लोगों को कायम कर दिया जाता है और फिर उनको घरों से बेघर कर दिया जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट का बेहद एहतराम करते हैं, उनके फ़ैसलों का हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी का एक मंशूर था, रोटी कपड़ा और मकान, और तो वो उसका मुतबादल क्यों नहीं दिया जा रहा है, किसी किस्म के इसी पर कोई फैसले क्यों नहीं पीपल्स पार्टी की तरफ से उनका मौक़िफ़ आ रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। और आज का जो मेरा ये वार्डरोब है, जिस तरह से 2 दिन से मेरा जो वार्डरोब है वो सनी पोशाक की तरफ से मुझे स्पॉन्सर किया जा रहा है, तो आज भी खूबसूरत वार्डरोब मुझे उनकी तरफ से स्पॉन्सर किया गया। टेलीविज़न स्क्रीन पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और उनका जो पेज का जो लिंक है वो सब चल रहे हैं। आप लोग वहाँ पर जाके विज़िट करें। इवन आप इनके जो आउटलेट है वहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मेहमान के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है हारिस काज़मी, सीनियर तज़कियाकार। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि आपके सामने जिस तरह से मौजूदा गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उस पर आपको क्या लगता है कि इसके हवाले से हमारे मुल्क की मईशत पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, गैर कानूनी तजावुज़ात हटाना जो है बहरहाल ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। अब बात ये रह गई दूसरे एस्पेक्ट पे हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों की शॉप्स जा रही हैं। जिस तरह अभी कराची के अंदर, या अगर आप देखें अलादीन के अंदर जो तजावुज़ात को हटाने का ऑपरेशन हुआ, तो उसमें सैकड़ों दुकानें थीं जो लोग अपनी चला रहे थे, वो सफ़र कर गए। अब मेन मसला ये है कि ऊपर से जो सोचा जा रहा है बिल्कुल सही सोचा जा रहा है कि गैर कानूनी तजावुज़ात, लेकिन उसका इम्पैक्ट उन पे आ रहा है लोगों में जिन्होंने उसके
کرتا دھرتا نہیں ہے. ان کی صرف یہ غلطی تھی کہ ظاہر ہے کہ ان کو تو نہیں پتا, انہوں نے تو اپنی شاپس دیکھنی ہے, اپنے کام کرنے کے لیے. عام آدمی جا رہا ہے کہ میں وہاں پہ کھلونے کی دکان کھول لوں گا, میں وہاں پہ اس چیز کی چیزیں گفٹ کے آئٹم آ جائیں گے, تو لوگ وہاں پہ آتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے میری سیل چلتی رہے گی, میرا گھر چلتا رہے گا. اب اسی طرح یہاں نسلہ ٹاور کے اوپر بھی حکم دے دیا گیا کہ نسلہ ٹاور کو بھی دیا گیا, نرسری کے اوپر ہے. اور اس طرح یہاں پہ پورے پاکستان کے اندر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف پہلے بھی آپریشن ہوا, پھر شروع ہو گیا. تو بالکل یہ صحیح ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, لیکن اس سے پہلے جو اسٹیپ لینا چاہیے وہ یہ کہ جس طرح سندھ کنٹرول بورڈ اتھارٹی ہے, وہاں پہ جن لوگوں نے ان نقشوں کو پاس کیا اور ان لوگوں کو اتھرائز کیا کہ یہاں پہ آپ شاپس بنائیں, اس طرح ٹاور بنوائے گئے, اور صرف ایک ٹاور نہیں ہے, یہاں پہ کئی عمارتیں جہاں بنوائی گئیں, تو آپ بالکل ان کو تلاش کریں اور اس کی جڑ میں جائیں. جڑ میں بلڈنگز جو ہیں کافی, جی انآتھرائز بلڈنگ جو انہوں نے نقشے پاس کروائے وہاں سے, تو وہ ڈائریکٹر جن کے وہاں پہ سائن موجود ہیں, اور اسی طرح جو بلڈر جنہوں نے یہ کام کروائے, ان کی جائیدادیں بیچ کر یہ پیسے وصول کیے جائیں, اور ان لوگوں کو جو ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے یا دکانیں جن کی وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, دکانیں ٹوٹ رہی ہیں, ان کو اس کا معاوضہ دیا جائے. اس سے امپیکٹ یہ پڑے گا کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں انجانے میں, ان کو اس چیزوں کا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اتھرائز تھیں یا نہیں اتھرائز تھی. انہوں نے دیکھا کہ چیز بن رہی ہے, یہ ٹاور بن رہا ہے, انہوں نے اپنی جمع پونجی لگائی اور وہ لے لی ہے, اپنے رہنے کا گھر بنایا یا اپنے دکان معاشی روزگار چلانے کے لیے بنایا. اب ان کو جب آپ پیسے دے دیں گے تو وہ تو سب صحیح ہو جائیں گے, اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ چیزیں کی اپنے کرمنل مائنڈڈ ہوتے ہوئے, اور یہ بلڈنگز ٹاور کھڑے کیے یا دکانیں بنائیں, اپنے پیسہ بنایا, تو وہاں سے پیسہ واپس گھسیٹا جائے. اچھا نہیں سر, آپ کو کیا لگتا ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں پہ, جو آپ نے بھی کہا کہ ان کو پیسہ دے دیا جائے گا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی جمع پونجی وہاں پہ جو دکانیں خریدی تھیں, جو وہاں پہ دکانوں کے مالکان تھے, کیا ان کو وہ رقم واپس ملے گی؟ نہیں مل سکتی, کیونکہ وہ پرائیویٹ کانٹریکٹ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جس میں ساری, اگر ٹوائے شاپ کی بات کرتے ہیں, گفٹ شاپ زیادہ تر وہاں پہ اسی طرح کی بنی ہوئی تھی, الدین کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو ان کا سارا سرمایہ تھا, جن کی انویسٹمنٹ تھی, وہ اس طرح سے ان کی ریکوری ہوگی؟ نہیں ہو پائے گی نا. اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بجائے کہ یہ چیز کرنے کے ہمیں جو جانا چاہیے, جڑوں میں جانا چاہیے. جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں, ان کی جائیدادیں بیچ دیں آپ. انہوں نے بہت پیسہ مال بنایا ہے, اور ان لوگوں نے ان غریبوں کو یہاں پھنسا دیا, مال انہوں نے بنایا ہے, آپ ان سے لے کے ان کو دیں. ان کو جو ہے کمپنسیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ان کو ہم نے کمپنسیٹ نہیں کیا تو پھر یہ غریب رول جائیں گے, ان کے گھر والے رول جائیں گے. ایک دکان جانے سے جو سمجھ لیں گھر کے 6 افراد سفر کرتے ہیں, 6 افراد سفر کر رہے ہیں, تو وہاں پہ سینکڑوں دکانیں, تو ہزاروں افراد سفر کریں گے, اور معاشرے پہ ظاہر نیگیٹو امپیکٹ ہی آئے گا. لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن لوگوں کو متبادل بھی نہیں دیا جا رہا ہے, تو اس سے کیا لگتا ہے کہ آپ کو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا؟ بالکل متبادل پہلے دینا چاہیے. جب بھی ایسے اسٹیپ اٹھائے جائیں, یہ جذباتی اسٹیپ نہیں ہیں, یہ پچھلے سالوں سے لوگ یہاں پہ سیٹ اپ ہوئے میں, سب کا سیٹ اپ چل رہا ہے یہ, تو آپ بالکل متبادل کا انتظام کریں. اور ان لوگوں سے ریکوری ضروری ہے. اگر آپ نے ریکوری نہیں کری اور صرف یہ توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. آگے آنے والے ادوار کے اندر یہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے, یہ ٹیم چلی جائے گی, تو یہ پھر لوگ مافیا جو ہے نا, ہمارے یہاں مافیا کام کرتے ہیں. مافیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم چلتا رہے. یہاں پہ جو پیشیاں ہوتی ہیں, عدالتیں آتی ہیں, عدالت لگی, آج کی ڈیٹ دے دی, پھر مہینے کے بعد ڈیٹ دی, نہیں, اس آپ کو ڈیٹ بھی ریگولر کروانی ہے, اور مافیاز کو پکڑ کے لانا ہے اندر, اور ان سے ریکوری کرنی ہے, اور ان لوگوں کو سب کو پہلے کمپنسیٹ کرنا ہے. اچھا, یہ مافیاز کے خلاف کون آپریشن کرے گا؟ ایسے مافیاز کو کون پکڑ کے لے کے آئے گا؟ مافیاز کو پکڑنے کے لیے گورنمنٹ ادارے, ایجنسیز موجود ہیں, نیب موجود ہے. یہاں پہ تو ہمارے ادارے بول رہے ہیں کہ ہم رسپانسبل نہیں ہیں. جب آپ کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اس کی پہلے پوری جانچ پڑتال کرنی چاہیے, پھر اس کے بعد آپ جا کے لیں. وہ آپ کہیں بھی چلی جائیں, اتنے بلڈنگس بن رہی ہیں, سپر ہائی وے پہ آپ جائیں, اور وہاں پہ آپ کو نئے نئے پلان دکھائے جاتے ہیں, نئے سبز باغات دکھائے جاتے ہیں کہ اتنے سے اماؤنٹ دیجیے, قسطیں دیجیے, اور آپ کا جو ہے گھر آپ کو تیار ہے. نہیں, وہ ان میں سے 127 وہاں پہ پروجیکٹ چل رہے تھے, اس میں سے بھی 86 پروجیکٹ ان آتھرائز ثابت ہوئے, جو یہاں سے پٹی جا رہی ہے حیدرآباد کی جانب. اتنے ان کے بورڈ ہٹائے گئے ہیں, سب کچھ ہٹائے گئے نا, جب ان آتھرائز ثابت ہوئے. تو ان آتھرائز جو ہے عام پبلک نہیں سمجھ سکتی, وہاں پہ جاتی ہے, اس کو ایک سرٹیفکیٹ دکھایا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے. وہ سرٹیفکیٹ جعلی بھی بنا کے, جو آج کل تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, وہ بناتے ہیں, وہاں لگا کے لوگوں کو دکھا کے ان کی جمع پونجی گھسیٹ لیتے ہیں. وہ بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ, لیکن بے روزگاری کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرائم جو ہے, کیا اس کے خطرات میں اضافہ ہوگا؟ کیا وہ بڑھ سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے, جب آپ ایک چیز جو ہے جس کا کوئی سیٹ اپ چل رہا ہے, وہ اس کے روزگار ہے, اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں, سب چیز اس کے گھریلو اخراجات ہیں, جب اس کا سب معاشی سیٹ اپ بھی ختم ہو جائے گا, تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو روڈ پہ آ گیا. وہ روڈ پہ آئے گا تو وہ
اس کے آہستہ آہستہ 1 مہینہ گزرے گا، 2 مہینے گزرے گا، اس کے بعد کتنے پیسے ہوں ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ضروری نہیں کہ اس کو کمپنسیٹ ہو کہ وہ فوری طور پہ کہیں دوبارہ قدم جما لے. اتنا آسان نہیں ہے. آج کل مہنگائی آپ دیکھیں کہاں جا رہی ہے، مہنگائی آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہے. اور تو وسائل اتنے ہاں ہیں وسائل نہیں ہے. جب بے روزگاری بڑھ چکی ہے. وین ریسورسز آر اسکیئرڈ تو پھر جو ہے یو ہیو ٹو فائنڈ سم سورسز. تو آپ کے پاس سورسز بھی نہیں ہے تو پھر نیگیٹو امپیکٹ یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک کو اپنے گھر چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کرنا پڑتا ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی لوگوں کے ذہن میں نیگیٹو امپیکٹ آئے اور اس نیگیٹو امپیکٹ کی وجہ سے وہ بھی جو لوگ اس بیچارے انوالو بھی نہیں ہیں وہ بھی اس کا لوٹیں، راستے میں جو ہے رہزنی بڑھی ہے، ڈکیتیاں بڑھی ہیں، چوری بڑھی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کے لیے انتظامات کیے جائے، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، پھر یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو بے روزگاری بڑھ چکی ہے اس میں آپ کیا ایز اے تجزیہ کار آپ کیا ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ کس طرح سے مطلب اس بے روزگاری کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بے روزگاری پہ کنٹرول کرنے کے دیکھیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے یہ پروگرام شروع ہوئے، نوجوان پروگرام، کامیاب نوجوان پروگرام شروع کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے. اس کے اندر میں نے کئی لوگوں سے انٹرویوز کیے ہیں، لوگوں سے معلوم کیا ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو کمپنسیٹ ہو رہا ہے کہ آپ بالکل اپنے اچھے پروگرام چھوٹے سے لے کے جائیں، 8-10 لاکھ کا پروگرام لے کے چلے جائیں، آپ کو ملے گا. وہاں پہ لوگوں کو میں نے ابھی تک پازیٹیو دیکھا ہے کہ وہاں پہ مل رہے ہیں، لونز مل رہے ہیں، قرضے مل رہے ہیں، گھر بنانے کے لیے قرضے بہت تیزی سے مل رہے ہیں. تو ان طرف جائیں اور وہاں سے اپنے آپ کو بھی اسٹیبل کریں، اپنے کاروبار کو بھی اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک پازیٹیو راستہ ہے یہ. اور آپ کام کریں. اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی کہ نوکریاں مل جائیں گی، اتنی ایک دم نوکریاں کسی کو کہیں نہیں ملتی ہیں گی. اور خاص طور پہ ہمارے جو کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، کراچی کے لوگ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں. یہاں سے پورا پاکستان آتا ہے، یہاں سے ریونیو جنریٹ کرتا ہے، کوئی پنجاب لے جاتا ہے، KPK لے جاتا ہے، سندھ والے سندھ میں بھی عیش کر رہے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن کراچی کو وہ اپنی سوتیلی اولاد سمجھتے ہیں ابھی تک. جب تک وہ کراچی کو اپنی اولاد نہیں سمجھیں گے تو کراچی کے لیے کچھ منصوبے نہیں بنائیں گے. صرف زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے. ابھی جو ہے ہمارے مراد علی شاہ جو چیف منسٹر ہیں یہاں کے، وہ کہتے ہیں صاحب ہمارا فنڈ تو جو ہے بجٹ جو ہے 742 ارب تک کراچی کو، لیکن ہمیں ملے صرف 680 ارب. اب 680 اور اس میں جو ہے فرق کتنا رہ گیا؟ 62 ارب کا رہ گیا. تو 680 ارب روپے ملے ہیں بھائی، وہ کہاں آپ نے یوٹیلائز کیے وہ بتا دیں. اگر 680 ارب روپے اس کراچی پہ لگا دیا تو کراچی والوں کے لیے بہت ساری راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ ہو نہیں رہا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جس طرح سے سیوریج کا نظام ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا ہے، اور مطلب پانی عوام کو میسر نہیں ہے، ٹینکر مافیا کو پانی میسر ہے، عوام پانی کی بوند بوند کے لیے پریشان ہے. اور ساتھ ہم لوگ ایک جو چوتھی لہر میں آ چکے ہیں کرونا وائرس کی، ابھی جولائی میں جی ہاں بالکل، اور وہ بتائی جا رہی کہ کافی خطرناک ہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے ایک مطلب کیا پیغام دیں گے، کیا اس پہ بات کریں گے جو ہمارے ناظرین ہیں، کیونکہ اب وہ بے فکر ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ویکسین لگوا لی ہے اور ہم ماسک پہن لیں گے تو بس ہم بالکل سیو نہیں ہیں. ہونا چاہیے. بالکل دیکھیں ہر چیز کی ایک پریکاشنز ہوتی ہیں. ویکسین اس کی پریکاشن ہے. چائنا ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، ہر جگہ کے ایک ماڈل ہوتا ہے. چائنا نے جو ہے سب سے زیادہ سفر کیا شروع میں، لیکن ویکسینیشن وہیں پہ اسٹارٹ ہوئی. انہوں نے 100% ویکسینیشن کر لی، دے آر سیف. جو کنٹریز ویکسینیشن کرتی جا رہی ہیں سیف ہیں. یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر نیگیٹو پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہو یا کہیں بھی ہو. تو نیگیٹو پروپیگنڈا کی جانب جانے کے بجائے عوام کو چاہیے کہ پہلے ویکسینیشن کروائیں. پہلے آپ اپنا کام کر لیں، پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑا جاتا ہے. آپ اپنا کام کرتے نہیں ہیں اور حکومت پہ جو ہے آپ وہ کرتے رہیں، تنقید کرتے رہیں یا یہ کہتے رہیں سب یہ بیکار ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں. بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے یہ صحیح ویکسین نہیں ہے، اس کو لگانے سے جو ہے آپ کی کلاٹنگ ہو رہی ہے. آپ نے سب جھوٹ بولنے والی بات ہے کہ کسی نے چھوڑ دیا کہ 2 سال میں سب لوگ مر جائیں گے، کہیں سے کوئی بات آ گئی، ایسی کوئی بات نہیں. ویکسینیشن کروانی چاہیے. آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ہم لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے تھے تو ہمارے گردن توڑ بخار ہوتا ہے اس کے انجیکشن لگوا کے جاتے تھے. ہم آغا خان سے جا رہے تھے. تو یہ وہی چیزیں ہیں ڈبل نمونیا، ایگزیکٹلی ڈبل نمونیا والے کو بچانے کے لیے. اب بھی وہی چیزیں جو کہ بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کھانسی آتی ہے، نزلہ بخار آتا ہے، وہ چل رہا ہے. اب یہ جو ہے ورلڈ وائڈ جو ہے نا اس کو لے لیا جائے، ایکوموڈیٹ کر لیا گیا کہ اس کو نام دے دیا گیا اس کو کورونا کا. کووڈ-19 چل رہا ہے، کووڈ-19 چل رہا ہے تو اس کے لیے ہم پریکاشن یہی ہے کہ یہ ویکسینیشن کروائیں. اور انشاءاللہ جو ہے اگر ویکسین کرواتے رہیں گے تو رزلٹ اچھے آتے رہیں گے. آپ رزلٹ بھی دیکھ لیں روزانہ، کہاں ہمارے رزلٹ جو ہے 7 سے بھی اوپر چلے گئے تھے، آج کل جو ہے 2.01 اور 1 اور 2 کے درمیان میں آ چکے ہیں جو رزلٹس آ رہے ہیں. تو جب ہم جتنی ہوتی جا رہی ہے ویکسینیشن تو رزلٹ جو ہے پازیٹیوٹی کی وہ نیچے جاتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لگوانی ہے آپ کو دوبارہ سے کرونا نہیں ہو سکتا، تو کیا آپ یہ بات، اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں کہ اگر آپ ویکسین لگوائیں تو ویکسینیٹڈ آپ ہو جاتے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی ایسے کیسز آئے نہیں ہے کہ جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی اور ان کو کرونا کے کیسز پازیٹیو آئے ہوں. ابھی تک ایسا آیا نہیں ہے. تو یہی بات جو ہے لوگوں کی پھیلائی ہوئے افواہوں کے بجائے
آپ اپنے پریکاشنز لیں. آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے کہ صاحب خود بخود ہی صحیح ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو انجیکشن لگوانے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اسی طرح ویکسینیشن کروائیں. آپ ویکسینیشن کروانے جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کو یہ کہ یہ والی لگوائیں، یہ والی لگوائیں. جو آ رہی ہے چائنا نے جب اپنے آپ کو صحیح کیا ہے، ہمارے یہاں بھی اچھی رزلٹس آئے ہیں، پازیٹیو رزلٹس آئے ہیں. پازیٹیو پہ آپ نیگیٹو سوچنے کے بجائے پازیٹیو سوچیں. پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو رزلٹس بھی آئیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میرے ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے کچھ نہ کچھ خود پازیٹیو کریں، اپنے آپ کو بچائیں. جب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، خود پازیٹیو کچھ کریں گے تو آپ کا امپیکٹ آپ کے گھر والوں پہ پڑے گا، گھر والوں پہ پڑے گا تو محلے والوں پہ پڑے گا. جب محلے پڑے گا تو اس کا امپیکٹ شہر پہ پڑے گا. کیسے پڑے گا؟ یہی کہ آپ ویکسینیشن بھی کروائیں، آپ کے پازیٹیو عمل بھی ہوں. آپ نیگیٹو سوچنے کے بجائے پازیٹیو سوچیں. آپ کی سوچ میں پاکستان ہونا چاہیے. جب آپ کی سوچ میں پاکستان آئے گا تو آپ خود بخود کچھ نہ کچھ کریں گے. آپ کے ایک ایک عمل پاکستان کے لیے، کروڑوں عوام کے لیے تک جائے گا. سب چیزیں پھیلتی ہیں، دیے سے دیا جلتا ہے. آپ ایک پہلا دیا بن جائے، انشاءاللہ رزلٹ اچھے آئیں گے. تھینک یو سو مچ. حارث قاسمی ہمارے ساتھ موجود تھے. میں ایک بریک لوں گی، چھوٹے سے بریک کے بعد میں ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک. جس طرح سے میں نے بریک سے پہلے ذکر کیا، ہم ایک اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ایم پی یوسف بلوچ. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ گڈ. جس طرح سے پیپلز پارٹی کا ایک منشور تھا، ایک نعرہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان. لیکن مجھے یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کراچی کی جو شہری ہیں، کراچی کی جو عوام ہے، ان سے یہ سب چیزیں چھینی جا رہی ہیں. کس لحاظ سے آپ کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں جس طرح سے ابھی غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، تو ان کا کوئی کسی قسم کا آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا ہے. وہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کے کوئی مطلب عوام کی ہمدردی میں کوئی الفاظ نہیں بولے، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ان کا کوئی متبادل نہیں دیا جا رہا. بالکل ہم لوگ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سبسٹیٹیوٹ کے تحت اعلان بھی کیا گیا ہے کہ ان کو یا تو معاوضہ دیا جائے گا یا تو جگہ الاٹ کی جائے گی میرے خیال سے. اور معاوضے پہ بات فائنل ہوئی ہے کہ معاوضہ دیا جائے گا. جو جگہ وہاں سے خالی 2 کرائی لاکھ جا رہی ہے، معاوضہ. 2 لاکھ روپے. اب ایک آپ خود بول رہے ہیں کہ غیر قانونی تجاوزات ختم کر رہے ہیں. اب اس میں غیر قانونی جگہ پہ آپ اگر مکان بن رہے ہیں، اس کے آپ کو 2 لاکھ بھی مل رہے ہیں، لیکن مل تو سندھ گورنمنٹ سے رہے ہیں نا آپ کو. اگر یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا، اس کے بعد ان کو متبادل دیا جا رہا ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ کا کیا کردار ہے؟ سندھ گورنمنٹ اتھارٹی سندھ گورنمنٹ ہے، لیکن وہ یہ تو سندھ کورٹ کا احکامات ہے نا، کورٹ کے حکم ہے، اس میں ان کو متبادل دیا جا رہا ہے. لیکن گورنمنٹ، ہماری سندھ گورنمنٹ کا کوئی مجھے کوئی ابھی تک اس طرح کا کردار نظر نہیں آ رہا. جب آپ خود مان بھی رہی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ دے رہی، بھلے وہ کورٹ کا آرڈر، کورٹ بھی ہماری ہی ہے، ہمارے پاکستان کی کورٹ سے، انہی کے آرڈر پہ دیا جائے، لیکن دیا تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں جائے. متبادل کیا ہے اس کا؟ متبادل ابھی کوئی پلان ایز سچ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ پورے کراچی کی غیر قانونی تجاوزات کو وہاں پہ شفٹ کیا جا سکے. تو ان فیوچر ہو سکتا ہے ایسی کوئی پلاننگ ہو اور وہاں پہ زمین الاٹ کی جائے ان لوگوں کو جن کے مکان گرائے گئے ہیں، غیر قانونی جو بنائے گئے تھے. اور کورٹ موجود ہیں، بہت سارے لوگ کورٹس میں بھی گئے ہیں اس چیز کو رکوانے کے لیے. اس سے اور یہ اینٹی انکروچمنٹ پروگرام بھی کورٹ کے ہی حکم کے تحت ہو رہا ہے. اور ہم سندھ گورنمنٹ کسی کے کیا بولتے ہیں اس کو مکان کو گرانے کے حق میں بھی نہیں ہے، لیکن جو اعلیٰ عدلیہ ہمیں حکم جاری کرتی ہے سندھ گورنمنٹ کو، اس پہ عمل درآمد کرانا سندھ گورنمنٹ کا کام ہے، اور وہ وہی کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جتنے لوگ ہیں بے روزگار بھی ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے. کئی لوگوں کے، کیونکہ آپ کے سامنے الدین کا بھی جو وہاں پہ بھی انکروچمنٹ ہوئی ہے، کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ بے روزگار ہوئے ہیں. ان کا بھی متبادل نہیں ہے، تو بے روزگاری بڑھی ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ نے کسی قسم کا کوئی اس پہ کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ کوئی ان کو مطلب روزگار فراہم کرنے کا کوئی انہوں نے اپنی پالیسی کوئی بنائی ہے ابھی؟ روزگار کے لیے دیکھیں، ابھی ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سندھ گورنمنٹ میں ویکنسیاں ہوں اور ان پہ جابز نہ مل رہی ہوں. ابھی جیسے ہی ہمارے پاس ویکنسیاں آئی ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آئی ہیں، تو اس میں اشتہار دیا گیا، ایڈورٹائزمنٹ دی گئی ہے اخباروں میں، جی. اور اپلائی کر رہے ہیں لوگ. ان کے ایک انٹرویو کے تحت یا ٹیسٹ کے تحت جو جابز ہیں وہ ملیں گی. دوسرا، اسٹیویٹا کے تحت ہمارے پاس ایک اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام چلتا ہے سندھ گورنمنٹ کا. اس میں ہمارا جو
माइंड है, हमारा जो सोच है वो ये है कि लोगों को अब नौकर ना बनाए, हम लोग उनको कारोबार की तरफ राग़िब करें। एक नौकरी के पीछे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका एंड 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए जाके एंड होता है उसकी सैलरी। अगर आप अपना कारोबार करोगे तो उसमें आप करोड़ों में भी जा सकते हैं और वो आपका अपना ज़ाती होगा। तो ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करवा रही है सिंध गवर्नमेंट, यूथ डेवलपमेंट हो रही है, स्टेविटा के तहत हो रहे हैं ऐसे प्रोग्राम जिनमें आपको स्किल के हवाले से बताया जाता है कि कैसी फ्यूचर में क्या चीज़ आप कर सकते हैं। उसके कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सिखाया जाता है, स्टिचिंग का काम सिखाया जाता है, हमारे सिंध गवर्नमेंट के तहत सिखाया जाता है। ठीक है। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने नौजवानों से भी कि उन प्रोग्राम्स में हिस्सा लें और स्किल डेवलप करें, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। ये नौकरी एक वक्ती चीज़ है और लिमिटेड सोच रखती है। नौकरी आप इतना ऊपर नहीं जा सकते आप जितना कारोबार में जा सकते हैं, बिज़नेस में जा सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं, उसमें अपना घर बैठे काम कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए। लेकिन जो कोई मतलब अगर हम बात करते हैं मज़दूर तबके की, लेकिन वो तो ज़ाहिर है इतने एजुकेटेड भी नहीं है, आपने जैसे कहा कि हम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करें तो उसमें तो तालीम की ज़रूरत पड़ती है ज़ाहिर है। तो उनके लिए किस किस्म की कोई आप लोगों ने अभी कोई स्कीम्स निकाली, कोई पॉलिसीज़ निकाली हैं? उसमें जॉब्स जो लिमिटेड जॉब्स हैं, नायब कासिद, प्यून वगैरह, एक अनएजुकेटेड बंदा तो यही जॉब्स कर सकता है। लेकिन अब हमारी मजबूरी भी तो समझे कि एक ऑफिस में हम 100 नायब कासिद तो नहीं रख सकते हैं। तो जितने लिमिटेड सोर्सेज हैं वो वैकेंसियाँ आ रही हैं, उसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, और जो एजुकेटेड हैं उनकी भी आगे शायद विद इन मंथ्स वैकेंसियाँ अनाउंस होने वाली हैं, जो 8वें स्केल से लेके 16th ग्रेड तक होंगी, जो STS टेस्ट पास करके आएंगे, वो एजुकेटेड लोग होंगे, वो पढ़ के आएंगे, टेस्ट क्लियर करेंगे तो उनको जॉब्स मिलेंगी वो वाली। ठीक है जी। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, उनके ऐलान करदा घर कराची में कहाँ बन रहे हैं? उन्होंने घर के हवाले से जो ऐलान किए कहते हैं वो हवाओं में बन रहे हैं, उनके अच्छा। ऐलानात सारे हवाओं में होते हैं। आज मेरे ख्याल से तीसरा साल कंप्लीट होने वाला है और अभी तक जितने भी ऐलानात कराची, ख़ास तौर पे मैं कराची की बात करूँगा क्योंकि आपका चैनल भी K21 मतलब कराची 21, और मैं भी कराची का ही MP हूँ, कराची का बेटा हूँ, तो मैं अपनी कराची के लिए बात करेंगे तो उसमें जितने भी ऐलानात अभी तक हुए हैं 1% भी उस पर काम नहीं हुआ, सिर्फ अच्छा। हवाओं में ऐलानात होते हैं। सही। और हमारी आवाम को ये एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। ठीक है जी। और वैसे ही ऐलान है ये घर के हवाले से कि कहीं पे अभी तक शो तो नहीं हुआ कि कहाँ बन रहा है। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि उनके सिर्फ ऐलान थे और ऐलान के ऊपर उन्होंने किसी किस्म का मतलब आप लोग कोई अभी उनकी कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है, जी। तो आप लोगों ने कोई उनसे इस हवाले से कोई मुलाकात की, कोई बात की? हमारे तो देखें CM से मिलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। लास्ट टाइम पानी के मसले पे अगर आपको नॉलेज हो तो CM साहब वहाँ गए थे, उनसे मुलाकात नहीं की। इमरान खान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ज़ाती अगर मुलाकात होती तो कोई उनसे मिलना भी ना चाहे, लेकिन वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका फ़र्ज़ था कि अगर किसी सूबे का CM आ रहा है तो उनसे मुलाकात करें, उनसे डिस्कस करें कि भाई आपके प्रोविंस के क्या इशूज़ है। इन्होंने तो मुलाकात करना गवारा नहीं समझा और CM साहब इस्लामाबाद से वैसे ही वापस आ गए बग़ैर मुलाकात। अब ये तो हाल है हमारा वफाक जो सिंध के साथ सौतेली माँ वाला सलूक रखे हुए, तो पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान की आवाम बाशऊर आवाम है उनके सामने। जी। हमारे CM से जब वो बात करना अपना वो नहीं समझते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो हमारी आवाम का क्या ख्याल रखेंगे? जी ठीक है। पीपल्स पार्टी जो मुतासरीन हैं उनके लिए कोई पैकेज ला रही है किसी किस्म का? किस चीज़ के मुतासिर? ये जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए कोई पर्सनल पीपल्स पार्टी कोई अपना पैकेज लेकर आ रही है अपनी मतलब अपनी पार्टी की तरफ से? एंटी इंक्रोचमेंट वाले जी जो जी है, जी। उसमें पार्टी की तरफ से बिल्कुल दिया जाएगा, कोई ना कोई स्कीम लॉन्च होने वाली है और हो सकता है उसमें या तो हाउसिंग स्कीम हो या तो कम से कम इतना मुआवजा हो कि कहीं जाके वो अपना प्लॉट ले सकें, जैसे लियारी एक्सप्रेसवे वालों को कंसेशन दिया गया है। ठीक है जी। बजट की बात कर लेते हैं। बजट जो है दीगर जमातें तस्लीम क्यों नहीं कर रही? दीगर जमातें नहीं हैं, वो तो ऐसे ही एक क्लाउंस खड़े किए गए हैं असेंबली में, अच्छा। तो उनका काम ही सिर्फ शो। आपने नहीं देखा पहला जब CM साहब बजट बयान कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, ये लोग सीटियां लेके आए। अब सीटियां मारना, ये विस्लिंग, ये वगैरह, ये तो क्लाउंस का काम है। जो हमारे पास जो एक तमाशा दिखाने वाले लोग होते हैं वही ये लोग काम करते हैं।
یہ کوئی پارلیمنٹیرینس کا طریقہ کار تو نہیں تھا جو یہ پورا بجٹ سیشن ان لوگوں نے کیا. اور بجٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نے عوام دوست بجٹ دیا, اور کراچی کے لیے 250 پلس اسکیمز دی گئی. یہ جو نیو اسکیمز ہیں, آن گوئنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آن گوئنگ تو بہت ساری چل بھی رہی ہیں, اب یہ نئی اسکیمز ہیں وہ بھی 250 کے قریب دی ہیں, اور ہر ضلع میں دی. ٹھیک ہے جی. جس طرح سے آپ نے دیکھا غیر قانونی تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے, بے روزگاری بڑھ چکی ہے, لیکن خطرے کی بات یہ کہ ساتھ ساتھ کرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر اب جو ہے آپ مراد علی شاہ صاحب جو ہے انہوں نے سندھ پولیس کے ساتھ مل کے کوئی میٹنگ کی ہے, اس میں کرائم کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آپ لوگوں نے ابھی کوئی نئی آپ لوگوں کی کوئی جو ہے پالیسی سامنے آ رہی ہے, کس طرح سے کام کیا جائے گا, کس طرح سے کرائم کو روکا جائے گا؟ کرائم بالکل ختم تو ہو ہی نہیں سکتا, بہت ہی مشکل ہے, لیکن الحمدللہ باقی صوبوں کی مناسبت اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں کرائم ریشو بہت کم ہے. نہیں, اب تو اسٹریٹ کرائمز کافی بڑھ چکے ہیں. میں موازنہ کر رہا ہوں ادر پروونس سے, تو ان کے لحاظ سے الحمدللہ سندھ میں کم ہے, اور کراچی میں ابھی کچھ ٹائم سے تھوڑا سے ایشوز پھر سے بڑھ رہے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن سندھ پولیس اور سندھ گورنمنٹ اس میں ورکنگ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ جو بھی اس میں انوالو ہوگا وہ سب کیفر کردار تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی. کراچی جو ہے اس کا بار بار میرا یہی سوال ہوتا ہے کراچی, کیونکہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ کراچی کے ساتھ 47 ماہ والا سلوک کیا جاتا ہے, تو کراچی کے ساتھ ہی اس طرح سے سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ کراچی کا حق کون دے گا, کراچی کی عوام کا حق؟ کراچی کی عوام کا حق پاکستان پیپلز پارٹی دے گی, جیسے وہ دیتی ہوئی آ رہی ہے. اگر آپ کسی بھی ضلع کا ذکر کریں تو میں اس میں آپ کو انگنت اسکیمز گنوا سکتا ہوں جو ابھی اپرووڈ ہوئی ہیں یا جو آن گوئنگ ہیں. وہ ہر ضلع میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. وفاق کی طرف سے تو آپ بالکل امید ہی نہیں رکھیں کہ وہ کراچی کو یا سندھ کو کوئی ایسا پیکیج دے گی. ابھی اس بجٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کے لیے صرف 2 اسکیمز رکھی گئی تھیں, اور باقی صوبوں میں بلینز دیے گئے ہیں. سندھ کو وہی 47 ماہ والا سلوک, وہی ایک سائڈ پہ کنارہ. کیونکہ آپ نے شاید آپ کو یاد ہو عمران خان اپنی اسپیچ میں دل کی بات کر گئے تھے کہ سندھ تو ہمارا حصہ ہی نہیں ہے, تو وہ اسی پہ ہی عمل پیرا ہے کہ سندھ ان کا حصہ نہیں ہے. ہم دل بڑا رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک والے. قوم کا وزیر اعظم یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے مطلب یہ ہمارا حصہ نہیں ہے سندھ کا؟ آن میڈیا آپ دیکھ سکتی ہیں, انہوں نے کہا ہے, اسپیچ میں کہا ہے. اب ہم تو نہیں مانتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر, وہ تو ہماری نظر میں تو نائل خان ہے, لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کو ابھی سرچ کر لیں, آپ کو مل جائے گی ان کی اسپیچ, جس میں وہ باقاعدہ اپنے منہ سے خود بول رہے ہیں کہ سندھ ہمارا حصہ نہیں ہے. صرف وجہ کہ یہاں پہ ان کی گورنمنٹ نہیں ہے, باقی تینوں صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ تو ان کی اتحادی ہے, باقی کے پی کے اور پنجاب میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. لیکن ایم پی ایس تو ان کے بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں نا, جو یہاں سے منتخب ہوئے ہیں. وہ تو صرف تماشا کرنے کے لیے ایم پی ایز ایم ایل اے. یہاں پہ کوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی سلجھا ہوا بندہ یہاں پہ ان کا کوئی کام کر. انہوں نے تو صرف اپوزیشن میں رہ کے شور شرابہ کرنا ہے اور سیٹیاں بجانی ہیں, باقی ان کا کوئی کام نہیں. وہ کسی اپنے عوام کے لیے نہیں آیا. آپ پوچھ لیں جہاں سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز جیتے ہیں, کیا وہ کبھی اپنے حلقے میں جاتے ہیں؟ میں لکھ کے دیتا ہوں, آپ آئیں ملیر میں اور ہمارے کسی بھی ایم پی ایس کے علاقے میں چلے جائیں, آپ کو وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ یہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں. دیکھیے میں نے تو سنا پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کافی کام بھی کر رہے ہیں. کام کہاں کر رہے ہیں, نظر تو ہمیں نہیں آتا. اچھا, میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی بولا تھا کام ان کو بجٹ ملا ہے, لیکن وہ بجٹ جو ان کے ایم این ایس کو ملا ہے وہ صرف اپنے ان لوگوں کے گلیوں میں کام کرا رہے ہیں جو 100% ان لوگوں نے پولنگ ون کی. اچھا, ان کو کیا مطلب کیا بجٹ ملا ہے ان کو ابھی, جو ان کو پرسنلی جو مائی فنڈ دیا ہے؟ نالج 50 کروڑ روپیز ملے پر ایم این اے اوکے. پی ٹی آئی کے, اور ایسے ہی ایم کیو ایم والوں کو بھی دیے گئے ہیں, لیکن صرف پیپلز پارٹی کے ایم این ایز جو ہیں, حالانکہ ایم کیو ایم اتحادی ہے لیکن وہ بھی گورنمنٹ میں تو نہیں, لیکن ایم کیو ایم والوں کو دے دیے گئے ہیں, پی ٹی آئی والوں فنڈ کو دے دیا ایم کیو ایم فنڈ والوں, ملے. لیکن ایم کیو ایم والے تو کہتے ہیں ہمیں ابھی تک کسی قسم کا کوئی فنڈ ہی نہیں ملا, ابھی ان بھی ہم بے کا بس ہیں. دھیان ہم سے ہٹے تو دوسری جگہ پہ جائے نا. وہ اپنے کام کو سب کام کاروبار چھوڑ کے صرف پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ان کا صرف کام ہی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیسے برا دکھانا ہے عوام کے آگے. باقی انہوں نے کام تھوڑی کرنا ہے. کام کرنا ہوتا تو یہ کراچی کتنے سال ان کے انڈر رہا ہے. آج یہ جتنی بھی شکایتیں ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس چند سال ہوئے کراچی کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, اور وہ بھی ایم پی ایز ہمارے الیکٹ ہوئے ہیں. یہاں کا میئر کراچی ایم کیو ایم کا رہا ہے,
चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या उससे पहले की गवर्नमेंट हो। कराची को इन्होंने दिया क्या है, सिवाय तबाही बर्बादी, लाशों के और ये स्ट्रीट क्राइम्स के, उसके अलावा तो कराची को इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। अभी इनको फंड मिला है, वो सिर्फ इस चक्कर में कि ये फंड कैसे हम लोग खा जाएं, और पीपल्स पार्टी को ये इल्ज़ाम भी पीपल्स पार्टी पे दें कि ये हमारा फंड खा गए, ओह। हालांकि उनको मिले हैं पैसे अच्छा, वफाक की इनको ये तरफ वफाक की तरफ से पर्सनली उनको फंड जी, दिया बजट- गया है या सिंध गवर्नमेंट से। नहीं, वफाक की तरफ से मिला। और सिंध गवर्नमेंट को अभी क्या फंड मिला है, कितने? सिंध गवर्नमेंट में तो 250 प्लस स्कीम्स दी हैं कराची के लिए, और हर ज़िले में दी, बिला तफरीक दी हैं कि ऐसे कई ज़िले हैं जैसे आप ईस्ट में देख लें, वेस्ट में एक हमारा एमपी है, वेस्ट में भी दिया है फंड, ईस्ट में भी दिया है, साउथ में भी दिया है, पीपल्स पार्टी ने बिला तफरीक फंड दिया है। और स्कीम्स का बता रहे थे, वो कौन सी स्कीम्स हैं? डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, बहुत Okay. सारे रोड्स हैं, बहुत सारे पानी की जो स्कीम्स हैं वो दे रही है सिंध गवर्नमेंट। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, हॉस्पिटल्स दिए हैं, मेरे अपने पीएस में मेरे पास 2 कॉलेजेस दिए हैं, सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, और ऐसे ही पूरी कराची के लिए दिए तो वो हैं। कॉलेजेस कब से बनना स्टार्ट हो जाएंगे ये वहाँ अभी पे? बजट अप्रूव हुआ है, इंशाल्लाह जुलाई से मेरे अंदाजे में टेंडर होगा, उसके बाद से काम शुरू हो जाएगा सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक। ठीक है। और जो आप वहाँ पे हॉस्पिटल्स का आपने बताया, तो हॉस्पिटल्स भी आपके हल्के में अभी बनना शुरू हो गए यहाँ पे? नहीं, मेरे हल्के में हॉस्पिटल तो नया नहीं दिया, लेकिन कराची के लिए जो इंडस हॉस्पिटल उसका फ़ंड बढ़ाया है, और उसके अलावा NICVT का फ़ंड बढ़ाया है। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और इसमें इलाज बिल्कुल फ्री होता है, जी। और फ्री इलाज के पैसे जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे करती है। तो उसका फ़ंड बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है जी। जिस तरह से अभी मौजूदा तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, आपको क्या लगता है इस पे हमारी जो मुल्क की मईशत है उस पर कोई असर पड़ सकता है? अगर वो एक अच्छे सोच के हिसाब से कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं कि इसको एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा जिसमें गरीबों को भी फैसिलिटेट किया जा सके और बिज़नेस के मौके फराहम किए जाए, तो इकॉनमी को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी जो कितने अभी- हमारे जितने भी हमारे कारोबारी लोग हैं वो तो काफ़ी परेशान हुए हुए अभी हैं। यही मैं ताजिर आपको बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि अभी के लिए हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि वो जितने भी कारोबार हैं वो सब बंद हो रहे हैं, डिमोलिश हो रहे हैं उनके, और सालों से दुकानें चल रही हैं उनकी, वो सारे कारोबार उनके। अब कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है और एक दिन उसको नोटिस आ जाता है कि आप गैर कानूनी जगह पे बैठे हो और आपकी दुकान गिराई जा रही है, तो उसके लिए तो वक्ती तौर परेशानी है। लेकिन अगर वफाक इस पे काम करे, कुछ फंड्स अलॉट करे सिंध गवर्नमेंट को, या डायरेक्टली करे, हमें नहीं चाहिए उनके पैसे, आप खुद आके काम करो, कराची को अपना समझो, यहाँ पे आके उन जगहों पे ये प्रोजेक्ट्स दें ताकि लोकल लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है। हमारी सोच तो ये है कि लोकल जो आवाम है हमारी पाकिस्तान की, हमारे सिंध की, कराची की जो आवाम है उसको फैसिलिटेट किया जाए। हम नहीं चाह रहे हैं कि फ़ंड आप सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे तो पुराने फ़ंड ही रोके हुए हैं, 3 साल से NFC अवार्ड का फ़ंड नहीं मिल रहा है, जो हमारा ड्यू फंड्स हैं वो सब रोके हुए हैं। लेकिन आप खुद आके करो, अगर हम पे भरोसा नहीं है तो आप खुद तो कुछ करो, कुछ तो दो। ये कराची की आवाम ने आप पे भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने उनका भरोसा तोड़ा। जी ठीक है। यूसुफ अरोज साहब, आप जाते जाते हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाजरीन को मैं यही पैगाम दूंगा कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ आएँ। नौकरियां देखें बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम लोगों को मिल सकती हैं, हर बंदा हर घर में नौकरी नहीं मिल सकती। अभी आप अपना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रेस करें, कारोबार की तरफ सोचें, और सबसे ज़्यादा अहम इशू एजुकेशन। आपकी तालीम होगी तो आप आगे, आपका फ्यूचर, आपकी तालीम नहीं तो आपका कोई फ्यूचर नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, तालीम की कोई उम्र नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े हैं जो 60 साल की उम्र में जाके लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। तो तालीम की कोई उम्र नहीं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि जिस तरह से हज़रत अली का भी कॉल है कि अगर तालीम हासिल करनी हो तो आप बेशक चीन भी जाके तालीम हासिल करेंगे। एक तालीम का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। और क्योंकि जिस तरह से है कि आजकल के हमारे इसमें एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही हम तालीम से बहुत ज़्यादा दूर हो सके हैं, और साथ साथ जो है हमारे बच्चों का भी जो है अब ध्यान उस तरह से रहा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो है एक उसमें भी फ़र्क है और एक फ़िज़िकली क्लास अटेंड करने में भी बहुत फ़र्क है। बहुत डिफरेंस है।
تو یہ بات تو آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ تعلیم تو آپ لازمی حاصل کریں اور اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بہت ٹھیک بات کی ہے. اس پہ مطلب میں نے بھی بہت ساری اس طرح کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے رہتی ہوں کہ ایک خاتون تھی, وہ بھی مطلب 50-60 سال کی ان کی عمر تھی, اور وہ جا کے اس وقت انہوں نے گریجویٹ کیا, پھر انہوں نے آگے بھی ان کے تھا کہ میں ماسٹرز کروں اور اپنی تعلیم کو کنٹینیو کروں. کیونکہ جب ہم لوگ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بعد میں جب ہم عمر کی اپنے پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں, اب ہم نے تعلیم حاصل کر لی, ہم نے زندگی کی بہت بڑی غلطی کی, ہماری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا خلا رہ گیا ہے. تو یہ چیز ہے کہ تعلیم کو کبھی بھی اگنور نہ کریں, اس کے اوپر ضرور فوکس کریں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی یوسف بلوچ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے شمشاد صدیقی پی ایس پی سے. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی سے انفارمیشن سیکرٹری زاہد عسکری صاحب. میں بھی آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیسے آپ لوگ خیریت سے؟ مصطفیٰ کمال صاحب, میں کیونکہ آپ کے پاس پہلے آپ میرے گیسٹ ہیں تو میں آپ سے سوال کروں گی. مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں گھر توڑنے سے بہتر ہے اس نظام کو توڑ دیں جنہوں نے یہ مکانات تعمیر کروائے, اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس دھندے سے کروڑوں روپے کمائے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے یہ آپ ذکر کر رہی ہیں ابھی 2-3 دن پہلے جی جی جی, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, دھواں دھار پریس کانفرنس کی تھی. واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ بلڈنگیں توڑنے کے بجائے اس حکومت کو توڑ دیں. جی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں موجودہ حکومت جو سندھ کی ہے نا, یہ تو مسائل کی فیکٹری بنی ہوئی ہے اس وقت. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی بلڈنگ ایک دن میں تیار نہیں ہو گئی, یہ گزر نالے پہ مکان کوئی ایک دن میں تیار نہیں ہوئے. عرصہ دراز سے انکروچمنٹ کا مسئلہ کراچی میں موجود ہے, بے شمار عمارتیں ہیں. اچھا, عدالتوں کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کا بڑا احترام کرتے ہیں, یقینی طور پہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ کیا آج تک کسی ایک بندے کو سزا ملی ہے جس نے اس بلڈنگ کی این او سی دی. کراچی میں دیکھیں اس وقت کم سے کم بھی 400 اسٹرکچر ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک اسٹرکچر اگر آپ نے دیکھا ہو پی سی ہوٹل کے سامنے کھڑا ہوا, وہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے. آج تک اس پہ فیصلہ نہیں آیا, جب فیصلہ آتا ہے اسٹے دیتا ہے. پاکستان کی عدالتوں کا ہمیں ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ فیصلے کم اور اسٹے زیادہ دے دیتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ انکروچمنٹ جو ہے بے ہنگم کراچی میں جو بلڈنگیں ہیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. اب دیکھیں نا, پورا پہلے کے ڈی اے تھا, پھر سندھ ایس بی سی اے بنا دیا. اب اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو تو کوئی بھی نہیں پکڑ رہا. بلڈنگیں گر رہی ہیں, الادین پارک کے اوپر بیچارے غریب لوگوں کی دکانیں گر رہی ہیں. ظاہر ہے جب انہوں نے بیچاروں نے دکانیں خریدی ہوں گی, اور وہ کوئی بہت امیر لوگ تو نہیں ہیں, ظاہر ہے اپنا روزی کمانے کے لیے اگر کوئی ایک دکان خریدتا ہے تو وہ ایک مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے. اور اس نے جب وہ دکان خریدی ہوگی تو اس کے کاغذات دیکھے ہوں گے, اس کا اپروو پلانٹ دیکھا ہوگا, اس کا این او سی دیکھا ہوگا. تو ذرا اس کو تو پکڑے نا جس نے این او سی جاری کیا, اسے تو پکڑے نا جس نے بلڈنگ پلان اپروو کیا وہاں کا, اس کو نہیں پکڑتے. تو یہ اصل میں دیکھیں ایک طرح سے سندھ کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی باقاعدہ سازش ہو رہی ہے, اور اس کے اندر ہماری جو سندھ کی گورنمنٹ ہے, جو موجودہ حکومت ہے, اس کا بڑا کلیدی کردار ہے. 13 سال ہو گئے ہیں سندھ میں. یہاں آپ دیکھیں کراچی کے اندر ایک بوند پانی کی نہیں آئی. ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا ہوگا کہ عرصہ سے لڑائی شروع ہو گئی, بلاول بھٹو کا بیان آ گیا, سیال صاحب کا بیان آ گیا, مراد علی شاہ کے بیان آ گئے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وفاق سندھ کو پانی نہیں دے رہا, پنجاب جو ہے وہ پانی روک رہا ہے. کراچی کے اندر 14 سال سے ایک بوند پانی دی. ایک بیان دیکھا ہے آپ نے بلاول بھٹو کا, ایک بیان دیکھا ہے آپ نے مراد علی شاہ کا, ایک بیان دیکھا ہے آپ نے سیال کا کہ کبھی وہ کراچی کے لیے آواز لگائیں. 13 سال 14 سال بلکہ ہو گئے اس حکومت کو, ایک بس نہیں دی. اور بلومبرگ کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو دنیا کا بدترین جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ اس وقت کراچی کے اندر ہے. یہ تمام دیکھیں, آپ دیکھیں 13 سال سے لوگ بیچارے چھتوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں. یہ میٹروپول سٹی ہے, مقصد یہ کہ یہاں نہ تو یہ اختیارات دیتے, نہ یہ وسائل دیتے, نہ یہاں لوگوں کو صحیح طور پر گنتے. مجرم ہیں یہ لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ کے, ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا سندھ حکومت نے کوئی 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں.
ایک بندہ اس میں نہ کراچی کا ہے، نہ حیدرآباد کا ہے، نہ میرپور خاص کا ہے، نہ سکھر کا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. جب میں کراچی کی بات کرتا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ اردو اسپیکنگ کو نوکری نہیں دی، نہیں، یہاں پر پنجاب کے بیچارے بہت زیادہ لوگ آباد ہیں. جتنی لاہور کی آبادی ہے اتنی کراچی میں پنجابی آباد ہیں، جتنی پشاور میں پختون آباد ہیں اتنی کراچی کے اندر ہیں. اچھا، ان کی 3 نسلیں یہاں مقصد پیدا ہو قائم ہے، چکی جی. ہیں، وہ قائم ہو چکی ہیں. ان کا بھی تو حق ہے نا نوکری کا. ایک بندے کو انہوں نے نوکری نہیں دی. ابھی حال ہی میں نے دیکھا تھا ڈسٹرکٹ سینٹرل، جہاں 100% آپ دیکھیں گے تو اردو اسپیکنگ کے لوگ رہتے ہیں. 27 نوکریاں نکلی ہیں وہاں، اور 27 نوکریوں کا اشتہار جو اخبار میں آیا وہ اس طرح سے آیا ہے کہ اس نوکری کے لیے لاڑکانہ، نواب شاہ، سکھر، تھرپارکر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ جو کوٹا سسٹم ہے 60 اور 40 کا پرسنٹ ہے، دیٹ ول بی اپلائی. ابے بھائی، یہاں بھی وہ تو وفاق کا کوٹا تھا، وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کہاں سے آپ نے اس کو اپلائی کر دیا؟ لیکن نہیں، وہ مقصد ایک تعصب زدہ حکومت ہے. اس کی وجہ سے دیکھیں کراچی میں بہت زیادہ نفرت بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ لاوا پک رہا ہے. اور جس دن یہ لاوا پھٹے گا تو وہ نہ اس شہر کے لیے بہتر ہے، نہ اس صوبے کے لیے بہتر ہے، نہ اس ملک کے لیے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. زاہد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا، وقت کرتا ہے پروری برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا. یہ آج جو کراچی کے حالات ہیں یہ آج اچانک پیدا نہیں ہوئے، یہ برسوں کا جو حالات پیدا ہوئے ہیں، برسوں نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سندھ جو ہے، کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے. جس طرح ہم سندھ کے دیگر شہروں سے پیار کرتے ہیں اسی طرح ہم کراچی سے بھی پیار کرتے ہیں. اور کراچی کی ترقی سندھ کی ترقی ہے، اسے سندھ گورنمنٹ کو اسی طرح لینا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے بہت طویل عرصے سے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر برخوردار ہے، اور ابھی 13 سال 14 سال جو اس کو کنٹینیو ہو گئے اقتدار کے اندر جو ہے. لیکن انہیں کراچی کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں. یہ کراچی کو مائنس کر کے سب کچھ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ سندھ کے بقیہ شہروں کو بھی ترقی دیں آپ، لیکن کراچی کو بھی نہ بھولیں. کراچی وہ شہر ہے جو 90% ریونیو سندھ کو دیتا ہے، 70% ریونیو مرکز کو دیتا ہے. لیکن اس شہر کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، مرکز کا سلوک کر رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اس شہر کے بڑے بڑے مسائل ہیں. لوگ آج بے پناہ مسائل شکار ہیں. جس طرح شمشاد صاحب نے روزگار کا مسئلہ کہا، روزگار کا مسئلہ ہے. یہاں پانی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو پانی میسر نہیں، اتنی بڑی آبادی ہو گئی. بالکل اور ٹھیک اس کی کہہ سب رہے سے ہیں بڑی آپ. وجہ یہاں ایک پہ اور بھی ہمارے ہے. ملک کے جو نوجوان ہیں وہ بیچارے فوڈ پانڈا پہ نوکری کر رہے ہیں. وہ کب تک فوڈ پانڈا پہ جو ہے مطلب نوکری کرتے رہیں گے؟ یہ ہمارے ملک کے معمار ہیں، ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہے، اور وہ مستقبل آج جو ہے فوڈ پانڈا تک محدود کر دیا گیا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جب گورنمنٹ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس شہر کی آبادی جو ہے 3 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، لیکن انتہائی زیادتی کی بات ہے کہ کراچی کی آبادی کو آپ 1.5 کروڑ کاؤنٹ کریں. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی سندھ کی آبادی کو کم دکھایا گیا. کراچی بھی آپ کا صوبائی دارالحکومت ہے، اس کی بات بھی کریں. آپ کہیں کہ اس کی آبادی 3 کروڑ ہے. جب 3 کروڑ آبادی کو آپ کاؤنٹ کریں گے یقیناً یہاں پر وسائل بھی زیادہ ملیں گے، یہاں پیسہ بھی زیادہ آئے گا. پیسہ زیادہ آئے گا تو کراچی کے مسائل حل ہوں گے. جس طرح یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، پہلے یہاں پر KTC چلتی تھی، سندھ روڈ ٹرانسپورٹ تھے، جی لیکن KTC بھی MKM کے زمانے میں ختم ہوئی. نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کو جب بھی موقع ملا ہے شہر کے اندر ہم نے ڈیلیور کیا ہے، چاہے اس اب جو ستار افغانی صاحب ہوں یا نعمت اللہ خان صاحب ہوں. ستار افغانی صاحب کے دور کے اندر موٹر وہیکل ٹیکس کے مسئلے پر کہ کراچی کو موٹر وہیکل ٹیکس ملنا چاہیے، انہوں نے بہت بڑا جلوس نکالا، ایک بڑی جدوجہد کی، لیکن ان کی جو بلدیاتی گورنمنٹ اس کو ختم کر دیا گیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ شہر کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ بااختیار بلدیاتی نظام نہیں ہے، یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس اعتبار سے اختیار ملنا چاہیے. یہاں پر 278 یونین کونسل ہیں، لیکن اگر 3 کروڑ آبادی ہوگی تو یہاں 700 کئی یونین کونسلیں بنیں گی. جی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی، یہاں پر بلدیاتی انتخاب کرانے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ پھر ان کے اختیارات پہ زد پڑتی ہے، MNA کے اختیار پہ زد پڑتی ہے، MPA کے اختیارات اس کو نہیں مل پاتے. اس لیے اور یہ بلدیاتی نظام جو ہے جمہوریت کی نرسری ہے، اس جمہوریت کی نرسری کو کوئی پھلنے پھولنے نہیں دینا چاہتا. اس لحاظ سے پانی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، اور آج لوگ بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے. لیکن افسوس سندھ گورنمنٹ کو اس کا احساس نہیں. یہ لاوا پھوٹ رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو، اور سندھ گورنمنٹ کو محسوس کرنا چاہیے، اور مرکزی گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے. عمران خان صاحب پچھلے دنوں جب آئے تھے یہاں پر، انہوں نے پہلے 162 ارب روپے کا اعلان کیا کراچی کے لیے، لیکن وہ 162 ارب روپے کہاں ہیں. اسی طرح انہوں نے 1100 ارب روپے کا اعلان کیا، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا، ایک کمیٹی بنی، لیکن آج 7 مہینے ہوئے اس کمیٹی کے بنے ہوئے. اس کمیٹی نے کراچی کے لیے کیا کیا، ٹرانسپورٹ کی سہولتیں کتنی ملی. اسی طرح جو یہاں پر گرین لائن ٹرانسپورٹ کا منصوبہ تھا، اورنج لائن ٹرانسپورٹ کا منصوبہ تھا،
जब वो शुरू हुआ था तो कहा गया था ये जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आज आप ये देखिए कि 3 साल इसको गवर्नमेंट को भी, पीटीआई की गवर्नमेंट को गुजर गए, सिंध गवर्नमेंट को भी इस बात का एहसास नहीं लोग कितनी दुश्वारी शिकार है। आज कराची के अंदर हम पुराने दौर के अंदर जा रहे हैं, चिंगजी कराची के अंदर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें, नौजवान क्या करें, रोजगार पे पहुंचना है, 20 बच्चों के साथ लोगों को जाना है, 5-5 अफराद एक मोटरसाइकिल पे बैठ के जाने में मजबूर हैं, उन्हें कुछ करने से नहीं अब वसाइल नहीं रहे, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। मैं शमशाद साहब, मैं यही आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, जिस तरह से पाकिस्तान ज़मीर पार्टी है वो सिर्फ मुझे लगता है कि कराची की हद तक महदूद हो गई है। मुत्तहदा की अगर हम बात कर लेते हैं और जिस हकीकी जो है उसमें आप लोगों की कोई इत्तेहाद की कोई तैयारियाँ हैं या अभी सिर्फ आप लोगों ने अपनी पार्टी पर फोकस करना है? देखें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या दूसरी जो आप कह रही हैं महाजिर कौमी मूवमेंट, उनकी और हमारी सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उन दोनों पार्टियों की लिसानी सियासत है। मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी जब वापस आए थे तो आने के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई और उसका एक नज़रिया दिया, और वो ये नज़रिया था कि भाई कराची में जो भी लोग रहते हैं, ख्वाह वो पंजाबी हों, पठान हों, महाजिर हों, उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी स्पीकिंग हो, हज़ारवाल हों, कश्मीरी भी हों, तो हमें सब के लिए, अब देखें ना, मुस्तफ़ा कमाल कोशिश करे कि महाजिरों को पानी मिले, अगर बराबरी में पंजाबियों से पानी ना मिले, ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है ना। या पख्तून आबादी है उसको क्रॉस करके हम आगे ले जाएं, तो हम इस नज़रिए पे काम है, इसके लिए हमें बड़ा रेजिस्ट भी करना पड़ रहा है। ज़ाहिर है अब पूरे मुल्क में लिसानी सियासत होती है, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने तो तासुब ज़्यादा हुकूमत हम इसको कहते हैं। और जो जाहिद भाई ने बात की ना, बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है इसका बेड़ा गर्क किया है यहाँ पे। और बल्दियाती निज़ाम के सिलसिले में अभी आपने मुस्तफ़ा भाई की एक बड़ी ज़बरदस्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हमारे पॉलिसी बयान भी है कि सिर्फ अगर 3 काम कर लिए जाएँ यहाँ तो ये मसाइल हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। और वो 3 मसाइल क्या हैं, उसमें नंबर 1 कि जैसे आइन की आर्टिकल 140 है ना, उसमें 4 लाइनें सिर्फ लिखी हुई हैं, उसको डिफ़ाइन नहीं किया कि भाई बल्दियाती निज़ाम होने चाहिए, बस ये लिखा हुआ उसके अंदर, लेकिन उनके क्या इख्तियारात हों, कौन से शोबे उनके पास होने चाहिए, ये उसमें कहीं तहरीर नहीं है। तो उनका कहना ये था कि भाई जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बनता है ना, तो उसके इख्तियारात आइन में दर्ज हैं, दूसरे दिन वो काम शुरू कर देता है, अपने इख्तियारात और शोबे को उसको पता है। इसी तरह गवर्नर है, इसी तरह वज़ीर आला है, आइन में दर्ज हैं ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह बल्दियाती नुमाइंदों के जो मेयर हैं या चेयरमैन हैं, ये 18वीं तरमीम में इसमें तरमीम होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अब उसमें मज़ीद एक तरमीम की ज़रूरत है कि उसमें बाकायदा आप मेयर के जो इख्तियारात हैं, जो उसके शोबे हैं, वो उसके अंदर दर्ज कर दें। ये काम जब हो जाएगा तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। फिर जो भी मैं, अब देखें ना, 4 साल MQM का मेयर रहा है, पूरे 4 साल जिस काम को उसको कहें वो कहते हैं मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि इख्तियारात वाकई ये जो सिंध गवर्नमेंट है इसने, आप देखें कि रोड प्लानिंग के इख्तियारात, गंदगी उठाने के इख्तियारात, पानी के इख्तियारात सारे सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। वज़ीर आला के पास गटर का ढक्कन भी ठीक करना है तो उसका इख्तियार भी वज़ीर आला के पास है। इख्तियारात देने से मना किया जाता नहीं, वो असल में देखें आइन में चूँकि दर्ज नहीं है ना, तो इसलिए उनको नहीं मिलते। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये एक बल्कि चैप्टर लिखते हैं बल्दियाती निज़ाम का। इसका फ़ायदा सिर्फ कराची को नहीं होगा, हैदराबाद को होगा, सक्खर को होगा, लाहौर को होगा, पिंडी को होगा। अब देखें ना, लाहौर के अंदर जैसी PTI की हुकूमत आई है, पिछले 2 साल से 55,000 जो बल्दियाती निज़ाम नुमाइंदे थे उन्हें घर भेज दिया, अभी उनकी मुद्दत भी पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, नवाज़ शरीफ आए दिन कहते हैं मुझे क्यों निकाला, लेकिन कभी एक बयान नवाज़ शरीफ का, शहबाज शरीफ का या मरीम नवाज़ का आपको नज़र नहीं आएगा कि भाई ये जो 55,000 बल्दियाती नुमाइंदे थे इन्हें क्यों निकाला, इस पर वो भी नहीं। क्योंकि ये तमाम लोग जो है ना, ये इस पर मुत्तफिक हैं कि हमने इख्तियारात जो है ना वो अपने पास ही रखने हैं, इसी वजह से ये आइन में। अच्छा, मैंने एक बात बताई। दूसरी जो मैंने इसमें आपको चीज़ बतानी थी वो ये थी कि NFC अवार्ड देती है वफाकी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को। अच्छा, वो सारा पैसा आने के बाद वज़ीर आला के पास पार्क हो जाता है, वो आगे देते ही नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट को देता या ना यूनियन काउंसिल को देता। तो उसमें हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह NFC अवार्ड सूबाई गवर्नमेंट को देते हैं, इसी तरह वफाकी गवर्नमेंट PFC अवार्ड भी वहीं से डायरेक्ट बराह रास्त इजरा कर दे जो डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, ताकि वो सूबाई गवर्नमेंट के पास आए ना, डायरेक्ट मेयर के पास आ जाए, चेयरमैन। और तीसरी चीज़ जो मुस्तफ़ा भाई ने कही है वो ये है कि आप कराची वालों को खुदा के लिए सही तौर पर गिन लें। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी है, कोई अंधा भी अगर इनको गिनेगा तो वो 3 करोड़। जाहिद भाई ने भी बात की ना, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे आबाद हैं, कितना बड़ा शहर है, और इसको ये कहते हैं 1.5 करोड़ है। तो ये 3 काम अगर कर लें तो इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया था नौकरियों के हवाले से, तो उनका ऐलान करता जो वो थे सारे, मतलब उनके पैकेजेस हैं, उनके अनाउंसमेंट्स हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, वो सब वो कहाँ चली जाती हैं। नौकरियों के हवाले से उन्होंने कहा, उन्होंने घर मकानात के बारे में कहा, तो वो 1 लाख नौकरियाँ उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का उन्होंने कहा था, तो वो सारी नौकरियाँ कहाँ पर हैं? मैं अर्ज़ करूँ कि कहते हैं कि वो जिनको बहुत कुछ दावे थे
وہ जिनको बहुत कुछ दावे थे तंजीम गुलिस्तां कर न सके सद हैफ उनकी नज़रों में आगाज़ तो वो अंजाम दे। ज़बरदस्त। आज कैफियत यही है कि उन्होंने दावे तो बहुत बड़े किए थे और आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा आई है, 14 सीटें उनकी कराची से हैं MNS की, जी। इसी तरह MPS की खासी तादाद है। ये उन्होंने डिलीवर क्या किया इस शहर को। चले इमरान खान साहब को तो छोड़ें, वो कह के बातें भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, लेकिन यहाँ के MNA क्या कर रहे हैं, MPA क्या कर रहे हैं। कराची के मसाइल पे कोई आवाज़ कहीं नज़र आती है उनके? अगर कराची के मसाइल पे आवाज़ आती है तो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की नज़र आती है आवाज़। कराची के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हमने कहा कि कराची को हक दो, पूरी तहरीक हमने चलाई शहर कराची के अंदर। हम पानी के मसले पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक के जुल्म ज़्यादतियों पे बात करते हैं, हम मरदमशुमारी पे बात करते हैं, हर इशू पर हम बात करते हैं। हम कहते हैं ये मसले हल होने चाहिए। तहरीक इंसाफ को इस बात का कोई एहसास नहीं। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि पहली दफ़ा इनका आखिरी दफ़ा साबित हो कि कराची के अंदर लोग बहुत मायूस हैं और अब इन इलेक्शन के अंदर बलदियाती इलेक्शन होंगे तो लोग इनको तलाश कर रहे हैं कि कहाँ गया वो हमारा MNA, कहाँ गया वो हमारा बिल्कुल MPA, आपने ठीक हमारे है, मसाइल लेकिन क्यों नहीं हल सर हो रहे। जाहिद साहब आप मुझे बताएं जो MNS MPS है वो भी तो उन्हीं के ही है ना, उन्हीं की जमात के है ना, जो हम उनके सदर है वो भी इसी जमात के हैं। तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि वो अपने मुतालबात उनके सामने नहीं रखते होंगे या फिर जानबूझ के कराची के साथ मतलब इस तरह का सौताला सलूक किया जा रहा है? बात तो ये है कि कराची को उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। हालांकि लोगों कराची के लोगों ने इमरान खान साहब को मुंतखब किया था। इसी तरह MQM के 35 साल मिले शहर कराची के अंदर, लेकिन 35 साल के अंदर क्या डिलीवर किया उन्होंने, कौन से मसाइल हल किए? MQM की जो बुनियाद थी सारी चीज़ों की, वो सारी चीज़ें अगर वो अपने वो माहदे जो पीपल्स पार्टी के साथ हुए थे, अगर उसके नुकात को अपने सामने रखें, कोई मसला वो हल नहीं करा सके। ना कोटा सिस्टम वो ख़त्म करा सके, ना बिहारियों को पाकिस्तान ला सके। इसी तरह जितने मसाइल थे और कितने दफ़ा बल्दियात के अंदर मौका मिला। अब वसीम अख्तर साहब 4 साल रोते रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन इख्तियारात तो हासिल किए जाते हैं। ये सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए कि इख्तियारात हासिल कर सकें। नहमतुल्लाह साहब को इख्तियारात हासिल नहीं थे। तो उनको उन्होंने मांगे तो थे, लेकिन उनको कहाँ दिया गया? देखिए बात ये होती है कि बाकी तो सारे इख्तियारात थे उनके पास, पैसे आ रहे थे, पैसे जा रहे थे, बाहर के दौरे कर रहे थे वसीम अख्तर साहब, और पूरा एंजॉय किया उन्होंने 4 साल। अगर इख्तियारात नहीं थे, जिस तरह उन्होंने किया था अब जो सत्तार अफगानी साहब ने जुलूस निकाला था, उन्होंने कहा था कि भाई इनको इख्तियारात दिए जाए, इख्तियारात के हवाले से, और मोटर व्हीकल टैक्स के मसले में उन्होंने जुलूस निकाला था। तो इस तरह करते वो इस्तीफा दे देते, जुलूस निकालते, जलसे करते, कोई और चीज़ें करते, जद्दोजहद भी तो नहीं की नहीं, ना। आपने कहा कि उनको जो है इख्तियारात दिए गए, उनको जो है फंड दिया गया, पैसे आ रहे थे, मतलब सब चीज़ें आ रही थी, तो फिर किस किस्म की उनको परेशानी थी? फिर वो काम करते, लेकिन जब फंड उनको मिल गया तो उनको फिर इख्तियारात भी दे देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उनका रोना था इख्तियारात का कि मेरे पास इख्तियारात ये नहीं भी एक है। बड़ी वैसी बात है कि आदमी कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो सारे इख्तियारात आदमी के पास मौजूद हो। अच्छा फिर बैठे क्यों रहे वो? अगर आदमी के पास इख्तियार नहीं है तो घर चले जाते अपने, इस्तीफा देते। लोग उनको याद तो करते कि किसी एक मेयर आया था जिसने जुलूस निकाला था और उसको जो है बरतरफ कर दिया गया, या उसने इस्तीफा दे दिया। वो काम भी तो नहीं किया उन्होंने। जब ख़त्म हुई बल्दियात तो वो घर चले गए अपने। इसमें कौन सी नई बात हुई? जी ठीक है, सही है। जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि मेयर कराची जो है, क्योंकि PSP भी माजी में MQM का हिस्सा रही है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी जाहिद अस्करी साहब ने कहा कि उनके पास सारी चीज़ें मौजूद थी, इख्तियारात भी थे, उनको फंड्स भी दिए जा रहे थे, लेकिन वो जानबूझ के काम नहीं कर रहे थे? अच्छा नहीं, मैं ये करेक्ट कर दूं कि PSP माजी में कभी MQM का हिस्सा नहीं, मतलब आप लोगों की कारकुनान, आप लोग भी तो PSP के कुछ लोग जरूर, हाँ, नहीं बिल्कुल, चेयरमैन की कुछ बात लोग करी, का मतलब आप ताल्लुक- लोग भी तो ज़ाहिर सी बात है टूट के बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, पर आए, कुछ फिर आपने लोगों- अपनी एक अलग पार्टी बनाई। देखें ये जो बातें अस्करी साहब ने कही, इसी वजह से तो हम हट के यहाँ गए ना, हमने अपनी पार्टी बना ली कि वाकई इनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई है कि MQM को भी जो काम करना चाहिए था इस शहर के लिए वो नहीं किया। कुछ लोग हैं ज़ाती, जिन्होंने ज़ाती फ़वायद उठाए उससे, वो पैसा जो आया उन्होंने बजाय इसके कि वो शहर पे खर्च करते, उन्होंने अपने ऊपर ख़ुद जो कहते हैं ना कि वो चप्पल पहन के आए थे, 50 पे आए थे, आज वो अरबपति बन गए, इसलिए कि उन्होंने बजाय इस शहर पे लगाने के अपनी ज़ात के ऊपर खर्च किया। और ये आप जो कहते हैं ना कि ये मेयर चले गए, देखें मेयर ऐसे नहीं गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के उनसे कहा भाई चले जाओ। मेयर कहते हैं कि जी मुझे अपने टेनोर में सिर्फ कोई 15 बिलियन, जबकि सूबाई गवर्नमेंट कहती है 48 बिलियन हमने इनको दिए। अब यकीन करें कि चलो 15 बिलियन ही अगर मान लें तो कोई 15 प्रोजेक्ट तो दिखा दें जो उन्होंने अपने ज़माने में क्यों ना, उन्होंने 100% पैसा जो है ना ये खा लिया। बद किरदार लोग थे, सही तौर पे काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल और हमारी पार्टी के दीगर रहमा ने उनसे अलहदगी अख्तियार की और बबांगे दहल की और सब बताया आगे कि भाई ये तो बाकायदा ना सिर्फ यहाँ का पैसा खा रहे हैं बल्कि रॉ से पैसे ले रहे हैं, रॉ के एजेंट बने हुए हैं सब लोग। और अब आपने देख भी लिया आजकल जो अदालतों के अंदर MQM के बेशुमार लोगों की पेशी चल रही है ना, वो इसी सिलसिले की कड़ी हैं। अब MQM ने जो एक नई चीज़ शुरू की है कि वो जनाब कराची हुकूक पे जो है कमेटी बना रहे हैं और एक रैली जो है वो 3 तारीख को निकाल रहे हैं, और कराची को वो कहते हैं जी अलग सूबा होना चाहिए।
बड़ी अच्छी बात है जी, हमें कन्वेंस कर दें, जमात इस्लामी को कन्वेंस कर दें कि सूबा बनाने में कोई फ़ायदा है। देखें सूबा बनेगा कैसे, सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि सूबा कैसे बनेगा। उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये कि आइनी तरीका है। आइनी तरीका ये कि आपकी सबसे पहले सूबाई असम्बली जो है उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास होगी, फिर उसके बाद आपकी कौमी असम्बली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी हो, वहाँ से रेजोल्यूशन पास हो, फिर सेनेट में जाए, उसके बाद फिर ये तो आईनी तरीका है जो ये कर ही नहीं सकते, इनकी तो 10% भी वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं है। दूसरा तरीका है कि बज़ोर ताकत, तो बज़ोर ताकत अब इनकी जो MQM की आजकल की क़यादत है जो टुकड़ों में बटी हुई है, और उनका क्या किरदार है, उन्होंने ये किसी पार्टी का आपने सुना है कि अपना कब्रिस्तान, MQM का अपना कब्रिस्तान है और इन्होंने अपने ही बंदे मार के वो कब्रिस्तान आबाद किया हुआ है, उसमें कोई पंजाबी वो पठान या वो आबाद नहीं है, सब महाजिर हैं, और ख़ुद मारा इन्होंने और उसको आबाद कर दिया। तो इन लोगों का क्या किरदार है, क्या ये सूबा बना सकते हैं? इसका क्या है कि सुबह बनाने के लिए भी आपको जो है मतलब एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। यहाँ पे कराची शहर नहीं संभाला जा रहा, आप सूबे की बातें कर रहे हैं। इसमें मिली भगत है असल में। देखें पीपल्स पार्टी और MQM की मिली भगत है। जब MQM कराची में नारा लगाती है ना सूबे का, तो पीपल्स पार्टी इस नारे को इंटीरियर से जाके बेचती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, उनकी अपनी कारकर्दगी। वो वोट किस लिए मांगते हैं, वो जाके उनको डराते हैं, देखो ये महाजिर जो है ना सिंध धरती को तोड़ रहे हैं, तो वो वहाँ इस नारे को बेचते हैं, सिंधी सब जमा हो जाते हैं कि चलो जी पीपल्स पार्टी को वोट दो, पहले सिंध को बचाएं, सड़कें बाद में बना लेंगे, पानी का बाद में। और यहाँ पे जो है महाजिर इकट्ठे हो जाते हैं कि यार ये ज़बरदस्त नारा है, अगर हमारा सूबा बन गया। सिर्फ सूबा बनने से मसाइल हल नहीं होते। मुझे हमारे पास आए थे MQM के एक MP भी आए थे, तो उनसे भी मेरा यही सवाल था, ये महाजिर जो आप लोग नारा लगाते हैं, महाजरीन तो वो है जो हिजरत करके आए, तो आप कौन से महाजिरों की हुकूक मांग रहे हैं? वो तो बेचारे का हिजरत करके आए, उनमें से कई गुजर भी गए। तो आप कराची ये कराची जो है ये सिंध का हिस्सा है, सिंध हमारी, हम समझे सिंध में हम सिंध में पैदा हुए, तो हम कराची और सिंध को अलग अलग समझते क्यों हैं? देखिए महाजिर जो है ना अब ये एक कौमियत बन चुकी है। अब इसको जो है ना आप देखिए, मैं महाजिर हूँ, मेरे वालिदैन हिजरत करके आए, मुझे इस बात पे फ़ख्र है। अगर अस्करी साहब पंजाब से ताल्लुक़ है और इन्हें पंजाबी होने में अपने फ़ख्र होना चाहिए, इसी तरह बलोचों को पठानों को फ़ख्र होना, लेकिन इस बात पे सियासत नहीं करनी चाहिए आपस में बेशक। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है महाजिर हैं, हमें जो है ना अलग सूबा चाहिए, हम कराची और सिंध को अलग समझते, नहीं, बिल्कुल ये चीज़ गलत है। हम तो इसीलिए कहते हैं, हमारा जो नज़रिया है, हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं ना, चाहे पठान हो, चाहे पंजाबी हो, कश्मीरी हो, जो कराची में रहता है उसके मसाइल हल होने चाहिए। और उसके मसाइल का हल जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताया ना, अगर इनको इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। आप देखें जो मैंने 3 पॉइंट अभी आपको बताया ना, कि आइनी तौर पे यहाँ जो है इसमें अमेंडमेंट कर दी जाए, दूसरा NFC के साथ PFC अवार्ड का इजरा कर दिया जाए, और तीसरा यह है कि यहाँ की मर्दमशुमारी है सही तौर पे कराची वालों को गिन लें, और यहाँ के कराची के लोगों को कराची का इंतज़ाम दे देना। अब यहाँ की पुलिस देखें आप, यहाँ का पुलिस वाला होता है वो बेचारा कोई खारियाँ से आया हुआ है तो कोई जामशोरों से आया हुआ है, उसे कराची के गली का नहीं पता होता और उसको कराची का इंतज़ाम दे दिए। हर चीज़ पे इम्पोर्टेड लोग बात करने की उनको मैनर्स नहीं, एटिकेट्स नहीं है उनको, और वो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो है ये इदारा हमारे एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है और ये हमारे मुहाफ़िज़ है, लेकिन हमारे मुहाफ़िज़ ही कभी कभार जो है ना हम पे हावी होने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आवाम के दिल में जो है अब खौफ पैदा हो चुका है कि अब पुलिस जो है और अब अगर आ गई तो हमने पैसे देने, और एक डर उन्होंने अपने दिल में 120 बिलियन रखे हैं नए बजट में पुलिस के लिए, 120 बिलियन। और ये कहाँ पुलिस आपको नजर आती है कहीं? सिर्फ वो रोड पे खड़े हुए जो है ना लोगों को बेचारे वो जो स्कूटर पे आते हैं ना, आ जाते हैं और वहाँ पे दुकानदारों को परेशान करते हैं या स्कूटर वालों को बेचारों को रोक के उनसे पैसे ले रहे होते हैं। ये 2 काम करते हैं और कोई है ही नहीं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे नीचे से ब्रेक की कॉल की जा रही है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। क्योंकि ज़ाहिर अस्करी साहब का जो सवाल था वो अधूरा रह गया था, मैंने उनसे कहा था हम ब्रेक के बाद इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। तो ज़ाहिर साहब मैं चाहूँगी कि आप जो गुफ्तगू करना चाह रहे थे अब आप स्टार्ट कर दें। जी, बात ये है, वो कहते हैं ना पुराने शिकारी नया जाल लेकर आए हैं। तो ये जो सूबे का नारा है, पहले ये महाजिर नारा लगाया इन्होंने, बहुत तवील अरसे महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पे काम करते रहे। फिर ख्याल आया या कुछ कुव्वतें ने उन्हें कहा कि महाजिर नारा ज़्यादा नहीं चल सकेगा, फिर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गए। अच्छा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाद अब 35 साल जो कुछ डिलीवर किया है, चाहे वो महाजिर कौमी मूवमेंट हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, ये डिलीवर शहर कराची को नहीं कर सके। अब ये चाहते हैं कि फिर
लोगों को अपनी तरफ कैच किया जाए। लोग इनसे बेजार आ चुके हैं। अब ये बात करके कि ये महाजर सूबा होना चाहिए, लोग फिर दोबारा अपनी गिर जमा करना चाहते हैं, लेकिन अब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि अगर महाजर सूबा बनाने के बाद MQM के हवाले कर दिया जाए तो इसका वही असर करेंगे जिन्होंने 35 साल इस कराची को साथ किया है। यहाँ पर लाशें गिरी हैं, यहाँ पर लोगों ने नौजवानों की लाशें उठाए हैं, यहाँ पर कब्रिस्तान आबाद हुए हैं, नौजवानों ने बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का सामना किया है, अपने अपने अदारों से लोग निकाले गए। देखिए, कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, ये एक सनती शहर है, यहाँ पर रोज़गार मिलता है, रोज़गार चलता है, सनती पहिया चलता है तो लोगों को रोज़गार मिलता है। अगर आप सनती पहिए को रवा दवा नहीं रखेंगे, यहाँ के माहौल को ख़राब करेंगे, यहाँ हड़तालें होंगी या हालात ख़राब होंगे, तो ये सनतकार जो है वो किसी के दोस्त नहीं होते। ज़ाहिर है उन्हें अपने कारोबार अजीज़ होता है, तो वो यहाँ से सनतें लेकर बड़ी तादाद में लोगों ने शिफ्ट किए हैं, पंजाब चले गए हैं, दुबई चले गए हैं लोग। तो कराची के हालात को ठीक करना चाहिए, ये नया नारा लगाकर फिर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नामुमकिन बात है कि इनके हवाले किया जाए और ये सही तौर पर चला सकें। जो लोग डिलीवर नहीं कर सकें उनको ये सूबे की बात जो है उसको नहीं करनी चाहिए। हम सिंध के अंदर रहते हुए अगर सही गवर्नमेंट हो, सही तौर पे काम करे, डिलीवर करे इस शहर कराची को, तो कराची के लोगों के मसले हल हो सकते हैं। जब ये पहले मसले रहमतुल्लाह साहब के ज़माने में हल हो सकते हैं, अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में मसले हल हो सकते हैं, तो ये बाद में मसले क्यों नहीं हल हो सकते? इसलिए खुदारा इस तरह नए नारे लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। जी आप क्या कहेंगे शेर? नहीं, ये बिल्कुल वाजब बात है। ये तो हम तो हमारी तो पार्टी का बुनियादी जो नज़रिया है वो यही है कि लिसानियत से पाक जो भी लोग कराची में रहते हैं, चाहे वो सिंधी हो, महाजिर हो, पठान हो, सबका शहर कराची है और सबको मिलजुल के इसके लिए। अच्छा, अब ये लिसानियत ना सिर्फ MQM को सिर्फ मैं मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, बल्कि जो मौजूदा हुकूमत है आपकी पीपल्स पार्टी, इसका बहुत बड़ा किरदार है। जब वो देखें यहाँ के लोगों को पानी नहीं देंगे, जब वो यहाँ के लोगों को बसें नहीं देंगे, जब वो यहाँ के लोगों को तालीम नहीं देखें, तो फिर ये तासुब उड़ता है। देखें, लिसानियत एक जहर है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। सिर्फ अगर आप तालीम उठा लें तो पिछले 13 सालों में 2300 अरब रुपए इस हुकूमत ने खर्च किए। अब आप बताएं, कराची के अंदर कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, हैदराबाद में बनी, मीरपुर, पूरे सिंध में कहीं एक यूनिवर्सिटी नहीं बता सकती आप, वो पैसे कहाँ चले गए। और तालीमी जो मयार है पूरे पाकिस्तान में सबसे पस्त मयार जो है वो सूबा सिंध का है। इस वक्त भी 70 लाख बच्चे स्कूलों से घर बैठे हुए हैं। 23 लाख बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल के बाद उनको तालीम के मौके हासिल नहीं है। देखिए, हमारे तालीम गवर्नमेंट स्कूल्स का उस तरह का मयार भी तो नहीं रहा है ना। देखें, हम सब पीले स्कूल से पढ़े में हैं। मयार किसने तबाह किया है? वो इन्होंने तो तबाह किया है। इतने ज़बरदस्त होते थे पीले स्कूल और वहाँ बड़ा कंपटीशन होता था और बड़े बड़े लोग, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे, उन्हीं स्कूलों से पढ़ के आए, उन्हीं स्कूलों से पढ़ के आए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के ज़रिए कराची का ना सिर्फ ये कि माशी कत्ल, तालीमी कत्ल, सनती कत्ल। अब सनती आप देखें, सिर्फ आपका जो इस वक्त लियाकताबाद की मिसाल ले लें, अभी आपने स्टैटिस्टिक देखे होंगे कि लियाकताबाद से जो टैक्स जमा होता है वो पूरी लाहौर की मार्केटों से सबसे ज़्यादा है। सिर्फ आपका जो कोरंगी रोड है, सिर्फ मेन रोड जो है, 800 मिलियन डेली का वो टैक्स देते हैं। लेकिन इन रिटर्न किया जाके वहाँ ज़रा सड़कें देते हैं। वहाँ मेरे कई दोस्त हैं जिनकी बेचारों की अपनी फैक्ट्री हैं, डेली लाखों रुपए का उनको पानी ख़रीदना पड़ता है, डेली पानी ख़रीदना पड़ता है। नहीं, ये बात तो हकीकत है, कराची की आवाम को पानी मैसर नहीं है। लेकिन मैं फिर से बार बार यही मैं बात कहती हूँ कि ये टैंकर माफिया को पानी कहाँ से मैसर हो जाता है। इस सिंध को जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो इरसा की तरफ से जो पानी मिलता है ना, वो 36 मिलियन 340 गैलन मिलियन है पानी जो इनको मिलता है। कराची को उसमें से कितना देते हैं? 500 मिलियन। अच्छा, उस 500 मिलियन से भी ये सारे जितने आपको देखें कि ये जो टैंकर माफिया है, इन्होंने अपने हाइड्रेंट बनाए हुए हैं और वो सब हुकूमती सरकार चल सकता है कोई। मकसद है जब तक हुकूमत की सरपरस्ती ना हो, इलाके के SHO की सरपरस्ती ना हो, DIG IG SP की सरपरस्ती ना हो, बल्कि उनके अपने हाइड्रेंट हैं, वो इस तरह चलते हैं। अब देखें, ज़रा सा पानी की कमी आई थी तो बिलावल भुट्टो ने शोर कर दिया कि अरसा ने, पंजाब ने पानी खा लिया, सिंध को पानी नहीं दे रहे। कभी आपने एक बयान देखा है उनका कि यार कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा, बल्दिया है, न्यू कराची है, लांडी है, पाक कॉलोनी है, इसके बारे में कभी? डिफेंस जैसा पॉश इलाका जो है वहाँ भी ख़रीद के लोग बेचारे पानी पीते हैं, इतना ज़बरदस्त टैक्स देते हैं वो लोग, लेकिन वो भी ख़रीद के पानी देते हैं। तो ये जो बात की अस्करी साहब ने, ये जो लिसानियत उभर रही है, ये जो महाजिर नारा उठता है, ये इसकी बुनियादी वजह ये हुकूमत है। ये हुकूमत जो है, मुस्तफ़ा भाई कहते हैं ये मसाइल की फैक्ट्री है। ये जो इंक्रोचमेंट वगैरह देखें, मुस्तफ़ा भाई के ज़माने में 80% लियारी बाईपास कंप्लीट हुआ था और 35,000 घर थे वहाँ पर जिनको तोड़ा गया था। अच्छा, लेकिन तरीक़ाकार तय हुआ। उस वक्त की सूबाई गवर्नमेंट ने मिल के उनको 80 गज़ का प्लॉट दिया और 50,000 रुपये का एक चेक दिया। आज तक कभी एक पत्थर भी मारा लियारी वालों ने, बड़े आराम से वो शिफ्ट हो गए। आज भी
खुदा की बस्ती के नाम से उनकी बस्ती आबाद है, हाईवे के ऊपर, वो बेचारे आराम से रह रहे हैं। अब आके आपने गुजर नाला के सारे लोगों को गिरा दिया, भाई वो 30-40 साल से रह रहे हैं, वो कहाँ जाएं? अब वो जाहिर है वो किसी या तो गार्डन में बैठेंगे या किसी रोड पे बैठेंगे, तो कोई हुकूमत की कोई मजबूत पॉलिसी है ही नहीं। मतलब जाहिर सी बात देखिए है, कोर्ट का एक फैसला आया, तादाद अब में उस लोग पर हैं वहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो हुकूमत को कराना होती है। कोर्ट ने तो फैसला दिया है ना कि भाई ये कानूनी गलत है ये बिल्डिंग या ये दुकानें गलत हैं, इनको गिरा दो। देखिए, उसको अब इसका सही ये मतलब तरीके नहीं है से कि इनको गिरा दो, मैनेज फिर किया हुकूमत को चाहिए मैनेज करे कि उनके लिए कम से कम एक 100 गज का प्लाट हो, 1-1 लाख रुपए का चेक हो, उनको दें, वो आराम से शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, ये मसला हल मुतबादिल हो की तो जाएगा। कोई बात की नहीं जा रही है जाहिर साहब असल यहाँ बात पे। ये देखिए गिराने ना, की बात हो रही है। ये बात देखिए कि ये मसले का हल नहीं है, तोड़ दो, गिरा दो, हाँ। उठा दो, फेंक दो। असल बात ये देखा जाए कि जो लोग गरीब लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरी जमा पूंजी इस जानिब लगाई है, गुजरनालय के अंदर या इसी तरह अलादीन पार्क के अंदर जो लोगों ने दुकानें खरीदी थी वहाँ पर, तो ये थी ना, मार्केट के अंदर चीज़ें मौजूद थी, लोगों खरीदी। लोगों ने क्या करेंगे, लोग देख लीज डॉक्यूमेंट्स देखे इन्होंने, अच्छा पानी देखा, वहाँ पर पानी मिलता है, बिजली कनेक्शन थे वहाँ पर सारे मिले, गैस के कनेक्शन लोगों को मिले गुजर नाले के अंदर और दीगर जगहों पर, चाहे वो औरंगी के अंदर नाला हो या गुजर नाला हो, इस हवाले से तो उनका क्या कसूर है? एक आम आदमी के बेचारे, उसने 2 मंजिला घर बनाया, अब अचानक कहा गया नहीं हम आपके लीज भी कैंसिल करते हैं, हम सब कुछ कैंसिल करते हैं आपको जो है। और नेमतुल्लाह साहब ने इसका हल किया था अपने ज़माने में, लियारी एक्सप्रेस जो बन रहा था, जैसे शमशाद साहब ने कहा कि रहमतुल्लाह साहब का ये मंसूबा था कि हम 80 गज का प्लाट देंगे उसे और 50,000 रुपये देंगे। अमल दामद हो सकता है बाद में हुआ हो, लेकिन ये चीज़ पहले रहमतुल्लाह साहब ने की थी। लियारी एक्सप्रेस वजह से लोग उठाया, एक तरीक़ाकार तय किया। अब भी यही होना चाहिए कि जो आप तोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें गिरा रहे हैं, पहले तो उन लोगों को टांगा जाए, उन लोगों को फांसी में लटकाया जाए जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में थे, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में थे, उन्होंने इजाज़तें दी हैं, बिल्डिंग्स बनाने की उन्होंने इजाज़त दी है। अच्छा आप देखिए, अगर घर के अंदर बाहर थोड़ा सा भी आप तामीरात शुरू करते हैं, पुलिस फौरन आ जाती जी। है और फौरन करना शुरू करते हैं जी क्या, एक ब्लॉक अच्छा रखेंगे तो इंस्पेक्टर पुलिस आ ब्लॉक जाती रखते हैं, है। इंस्पेक्टर आ जाते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, कैसे बन गई बिल्डिंग से, सब लोग कहाँ सोए हुए थे, उनको जब तक सजाएं नहीं दी जाएंगी मसले का हल नहीं होगा। बिल्कुल, पहले आपके उनको सजा सामने दिया कितनी और बड़ी इनको बड़ी मुतबादिल हाईराइज दिया बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, इनको उसको मुतबादिल कमर्शियल कर दिया दिया जाए। गया है हर तरह से। मतलब और अच्छा आपने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पे कनेक्शंस दे दिए गए, तो कनेक्शन मतलब बिजली का ज़ाहिर है connection। जब एक चीज़ लीज के तौर पे उनको बताई जाएगी, पूरे मतलब हर डिपार्टमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी ना, हर शख्स ने अपने अपने तरीके से जब आवाम को लूटने की वेरीफाई कोशिश किया, की है, उसमें देखा कि वो है जी। सब कुछ जो है। तो उस वक्त क्यों नहीं हमारे इदारे, क्यों उस वक्त उन्होंने नोटिस नहीं लिया इन सारी चीज़ों पे? अब ये लोगों का कसूर नहीं है इसके अंदर, ये तो उन अदारों का कसूर है जिन्होंने उनको इजाज़त दी सारे काम करने की, और उन अदारों का जो आंखें बंद किए बैठे हुए थे। क्या दीगर अदारे उस वक्त नहीं थे जब ये सारी बिल्डिंग्स बन रही थी? बनने के बाद तोड़ने के लिए सवाल आते हैं कि जी इसको तोड़ दिया जाए। अब बेचारा गरीब कहाँ जाएगा, उसके पास जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है, लोग बिल्कुल रोडों पे आ चुके हैं और लोगों के पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। उन्हीं मलबों के ऊपर लोग बैठकर आवाजारी कर रहे हैं कि क्या करें हम, कहाँ जाए। तो ये जुल्म जो है इसे नहीं होना चाहिए लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी कंटोनमेंट इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां कर रही है? हाँ बिल्कुल, इस पे बल्कि कल ही हमने तमाम अपने जो कैंडिडेट्स थे जिनको हमने मकसदी की नामजद करना है, यहाँ उनकी मीटिंग बुलाई हुई थी, उनको ब्रीफ किया है क्योंकि उसकी डेट जो है वो अब आ गई है और हम पूरे पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह इसमें हिस्सा लेंगे और आप देखेंगे अल्लाह ताला ने चाहा तो अच्छे नतीजे आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक कहना है। पानी माफिया से कब कराची की आवाम को निजात मिलेगी? देखिए K3 का मंसूबा जो है नेमतुल्लाह साहब ने मुकम्मल किया था ठीक और है। उन्होंने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया था कि बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से यहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी और K3 का मंसूबा मुकम्मल करने के बाद K4 का भी उन्होंने प्रोजेक्ट कहा था और एक फिजिबिलिटी पेश की थी कि K4 का मंसूबा बनना चाहिए ताकि कराची को पानी मिल सके। दूर अंदेश लोग इसी तरह होते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं और कुछ ऐसे अंधे होते हैं आंखों के, उन्हें करीब की भी नज़र नहीं आती। तो K4 का मंसूबा मुकम्मल किया जाना चाहिए था। कितना तवील अरसा गुजर गया, 2005 तक नेमतुल्लाह साहब थे, उसके बाद यानी 15-16 साल का अरसा गुजरा है। किसी गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए तो उसे मुकम्मल करती, मरकज़ी गवर्नमेंट मुकम्मल करती, लेकिन मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। आज कराची का मसले का हल ये है कि K4 के मनसूबे को मुकम्मल किया जाए और यहाँ की लाइनों का जायज़ा लिया जाए, वाटर बोर्ड को इस बात को मजबूर किया जाए। तो इस पार्टी को कराची के लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। ये देखें कि पूरे कराची को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, पानी की तलाश के अंदर लोग मारे मारे फिर रहे हैं और टैंकर भी नहीं मिल रहे हैं। जो आज टैंकर माफिया की बात होती है, टैंकर माफिया को लोग इसीलिए कहते हैं कि पानी जो है इतना महंगा बेचते हैं कि 2000-3000 का टैंकर, एक बेचारा गरीब आदमी जिसकी आमदनी 17-18 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये है, वो कैसे टैंकर अफोर्ड करेगा। तो सिंध गवर्नमेंट को उसका एहसास करना चाहिए और हमारे जो PTI के MNAs हैं, MPs हैं,
انہیں वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए कि भाई कराची के लोगों के मसाइल हल हों। अगर कराची के लोगों के मसाइल हल न हुए तो MQM और PTI को लोग आइंदा मुंतखब करने में 1000 बार सोचेंगे, चाहे वो सूबे का मसला ले आएँ या कोई भी मसला ले आएँ, लेकिन लोग उनको मुंतखब नहीं करेंगे। ठीक है जी, जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि SBCA के करप्ट अफसरान हैं, उनके खिलाफ आपको क्या लगता है कि कौन डिपार्टमेंट अपनी आवाज़ बुलंद करेगा? मुझे तो लगता है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं ना, वो बड़ा कराची का दर्द रखते हैं, जो उनके फैसलों से भी बिल्कुल, ज़ाहिर बिल्कुल। होता है, और वो कि उनका ताल्लुक भी कराची से है, और वो जब मेरा ख्याल अदालत जाते हैं वो देखते हुए जाते हैं कि ये बेहंगम कराची जो हाँ, एक बिल्कुल। उनके ज़माने का कराची था और एक आज अब का ये जो कराची है है। ये बिलावल भुट्टो के ज़माने का कराची है जो तबाह बर्बाद हो गया है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह से अस्करी साहब ने कहा है, मेरा ख्याल है कि जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं उनको भी बुलाना चाहिए, जो गैस के इंचार्ज हैं उनको भी बुलाना चाहिए, जो पानी का कनेक्शन देते हैं उनको भी, और जो ये SBCA जो बनी हुई है इसके भी इनको बुलाना तो चाहिए कि भाई ये अगर अनथराइज जगह थी तो आपने ये इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कैसे दे दिया, गैस का कनेक्शन कैसे दे दिया। ये इस पे ज़रूर अदालत को मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा हमारी बड़ी हम्बल उनसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को भी तो बुलाएं ना, और सिर्फ ये कि ना सिर्फ ये कि सिर्फ तोड़ने का हुक्म दें, साथ मेरा ख्याल है कि सूबाई गवर्नमेंट को भी इस बात का पाबंद करें कि यहाँ से जो बेघर लोग हो रहे हैं उनको फिर प्रॉपर जगह पे आबाद भी किया जाए। K4 का मंसूबा, जैसे जाहिद भाई ने कहा कि एक अरसा हो गया, 2005 में ये शुरू हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसकी पूरी ज़मीन एक्वायर की थी, इसका पूरा डिज़ाइन उनके ज़माने बना और इसको 2016 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। उस वक्त इसकी लागत गालिबन कोई 5 बिलियन थी, उसके बाद ये 15 बिलियन पे गया, 54 बिलियन पे गया, अब ये 85 बिलियन पे पहुंच गया और अभी तक काम हो भी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने कहा जी नहीं इसका थोड़े डिज़ाइन में ख़राबी है। दोबारा वो 6 महीने तक डिज़ाइन को देखते रहे, उन्होंने कहा नहीं डिज़ाइन ठीक है, अब दोबारा इस पर अमल होगा। तो भाई कब होगा, कौन करेगा, फॉलोअप किसका है? यही हाल आप देखें यहाँ पे जो है आपका सेहत का, कितने हॉस्पिटल आप देखें। जब कराची की आबादी जब 30 लाख थी ना, तो उस वक्त एक यूनिवर्सिटी थी कराची, तो उसके लिए एक यूनिवर्सिटी। आज 3 करोड़ की आबादी है, एक यूनिवर्सिटी। जब 30 लाख आबादी थी तो 2 हॉस्पिटल थे, सिविल हॉस्पिटल था या जिना हॉस्पिटल था। आज 3 करोड़ की आबादी है, वही 2 हॉस्पिटल हैं। एक अब्बासी शहीद है, मुस्तफ़ा कमाल ने अपने ज़माने में वेंटिलेटर मशीनें वहाँ लगाई थी, इमरजेंसी बनाई थी, ICU बनाया था, तबाह बर्बाद है। आज देखें एक वेंटिलेटर मशीन वहाँ काम नहीं करती। तो जिन लोगों ने बेचारों ने काम किया वहाँ पे 4 साल, नो डाउट नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में भी काम हुआ, अब्दुल अफगानी साहब के ज़माने में बना अफगानी था। साहब के भी ज़माने में ये वो लोग थे, मुखलिस लोग अब्बासी थे। अगर आप चाहिए। कहें जी, कराची में देखें बिल्कुल सियासत से बालतर होकर मैं काम कर रहा हूँ कि अब्दुल सत्तार अफगानी हो, नेमतुल्लाह और मुस्तफ़ा कमाल, इन 3 शख्सियात ने वाकई कराची के लिए काम किया, और जो इनके मुखालफिन हैं वो भी इसका एतराफ़ करते हैं कि हाँ वाकई इनके ज़माने में जो है काम हुआ। जितने आप अंडरपास, अगर मुस्तफ़ा ज़माने के ये ब्रिज ना बनते, अंडरपास ना बनते, तो यहाँ तो आप आज चल भी नहीं इस सकते। बात पे भी मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को अप्रिशिएट करूँगी कि अंडर बाईपासेस और उस टाइम पे जो जितने भी मतलब तामीराती काम किए गए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में किए गए, तो उन्होंने बहुत ऑनेस्टी के साथ उन्होंने एक अपना इजाफा काम भी किया। तो करना इस चाहूँगा। चीज़ के लिए मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने वाकई अपने मेयर होने की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उन्होंने बाखूबी उसको कंटिन्यू नहीं किया ना, शमशाद उसकी साहब से मेंटेनेंस माजरत के होनी साथ- चाहिए थी, उसकी मेंटेनेंस नहीं की। उसके बाद देखें एक पैसा मेंटेनेंस नहीं लगा। वही बाईपास जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बनाए थे, आज देखें उनकी हालत ख़राब है, उनके सबमर्सिबल पंप बहुत, ख़राब हैं बहुत। वो जनाब। अच्छा ये देखें पानी भर जाता है जब सिंध बारिश और आती पंजाब, है। अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो मुस्तफ़ा भाई बड़े कह रहे थे कि यार ये नौबत आ गई है कि मुझे बहालत मजबूरी उस्मान बुज़दार की जो है ना वो तारीफ़ करनी पड़ रही है, इसलिए कि अगर आप लाहौर जाएँ तो आपको लगता है कि किसी अच्छे शहर में आ बिल्कुल गए। बिल्कुल ठीक लगता कह है। रहे हैं ज़ाहिर साहब। क्या आपकी मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का वक्त कम है तो नेमतुल्लाह साहब ने बहुत सी चीज़ों का इफ्तिताह किया था उस ज़माने में आखिर वक्त के अंदर, और अगर टेनोर नेमतुल्लाह साहब को दोबारा मिल जाता तो बहुत ज़्यादा काम होते। बिलाशुबा जिन चीज़ों का इफ्तिताह नेमतुल्लाह साहब करके गए थे, ज़ाहिर है उन्हें फिर मुकम्मिल किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। लेकिन मैं एक बात का इजाफा इस लिहाज से भी करूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के मेयर थे और MQM की पूरी सपोर्ट उन्हें हासिल थी, इवन कायदे तहरीक की भी पूरी सपोर्ट हासिल थी। उस वक्त ये सारे जो करप्शन हो रही थी उसके अंदर जो चाइना कटिंग हुई है सारी, वो भी उसी दौर के अंदर हुई मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में, कि वहाँ पर जितने पार्क्स थे, पार्क्स पे कब्ज़ा हुआ, नाज़ाबाद के पार्क, मुख्तलिफ जगहों के पार्क, उस पर कब्ज़ा हुआ। अब ज़ाहिर है मजबूर होंगे वो, इसलिए हो गया होगा, लेकिन बहरहाल ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड का पार्टी की बुनियाद से, लेकिन ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उसी ज़माने में सारी चीज़ हुई। इसमें मैं ये बताऊं कि जो बंदा काम का होता है ना,
देखिए जब मुस्तफ़ा कमाल था यकीनी तौर पे उनको हिमायत हासिल थी एमक्यूएम की। अच्छा लेकिन ये हिमायत सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल को हासिल नहीं थी, हैदराबाद के मेयर को भी हासिल थी। उसने तो कुछ डिलीवर नहीं नहीं। किया। अच्छा ये हिमायत उनके जो बाकी वज़ीरों की एक पलटन थी, पूरी 10 12 15 वज़ीर थे, उन्हें भी हासिल थी। उनकी एक पैसे की डिलीवरी नहीं है, एक ईंट नहीं उन्होंने लगाई। लेकिन जो बंदा काम करना चाहता है ना, मुस्तफ़ा कमाल का ये है कि आज तक उनके किरदार पे 300 अरब रुपए खर्च किए उन्होंने 4 साल में। कोई एक पैसे का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये होती है मुखलिसी, ये होता है किरदार कि उन्होंने पूरी दिन रात, वो बेचारे कहीं बाहर भी जाते थे, एयरपोर्ट से आके रात के 12 बजे भी पहले प्रोजेक्ट पे जाते थे कि यार कितना काम हो गया। तो इतना ज़बरदस्त उनका फॉलो अप था। जब ये 4 साल में वरना कंप्लीट होना मुश्किल थे। उनको कहते हैं ना मुस्तफ़ा कमाल के बाद मुस्तफ़ा कुदाल कहना शुरू कर दिया था उन्हें, इसलिए कि वो हर तरफ उन्होंने देखे वो हाँ एक बिल्कुल, इसमें ये बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपकी ठीक है क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब कई जगह पे उन्होंने कहा है, कई इंटरव्यूज़ में कहा है इसमें एमक्यूएम का कोई कमाल नहीं थे, मुस्तफ़ा कमाल का कमाल था। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोग आए, ज़ाहिर साहब आपका, शमशाद साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। फीडबैक देना ना भूला करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। मुझे, मेरी पूरी टीम को, हम सबको अपने खुसूसन दुआओं में याद रखा करें। हमारे आने वाले मेहमान जो होते हैं उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज के जो मेरे ड्रेस है मुझे सनी पोशाक की तरफ से स्पॉन्सर किया गया, जैसे से 2 दिन से मुझसे मैं उनके ड्रेसेस पहन रही हूँ। आज भी मैंने उनका ड्रेस पहना। टेलीविजन स्क्रीन पे उनका आप जो है लिंक देख सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी वेबसाइट्स वगैरह। आप उनके ऑफिशियल पेज पे भी जाके सनी पोशाक जो है आप उसे विजिट करें। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस जो हैं वो लेकर आए हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।